اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم راديو إسلاميكي لم يبغوا بأربعين ولاينا ميكالو أكلتان كيلين سامبا فلا أني مغا أني فلا أوا لا جي كيلين بامبوليان سكي كيلين بامبوليان بي ni Allah Ta'ala sonama asiki kuyemi insha Allah dabina dola awa kenen dembayale do alhamdulillah awa ngini fe minye radio islamique terlakao uka présent Tchema Abdullah et Ousmane Diallo ben ngini enfant fe awa numa enfant fe ankramo ba Abdullah ko itabe ani Mohamed Bachir Koulibaly ani Bina Tangara ani Al-Hassan Kanazoui aywa ani Salia Samake o kafara aywa andenge ana ankramo ke Abdullah Temega obey o sigi kunye mini Allah Ta'ala sonama wi rebena bonu ye ko fay mais aka donc afo ka konni ndatinye abe santan durubo rajongunana chebado wulla musubawdo wulla kala joyin ka foku bena kokorma dundu adonin kama kuranko de kuran sara hamina koy u joranoy abora ola fenworo kera min toy o kuma kay kuma tigita ne kon be min ngolama la abe santan durubo radio insha Allah ninje kuli mba akokoro amina kuma tengu ustaz Ousmane Diallo la alimiye karibu ay radio tirlakaw u chema o ka présent aki daddo kula kaka fullase aywa kasroka idado kola ana fo abadun chuka min insha Allah aywa abeteke bashiye min nabe dese ustaz Ousmane assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على تنوننكو كسلي كركان صلى الله عليه وآله وسلم أما فو بلا جلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبي لامليكلا بلا جلي فو نو إسلامي أكا فولي منون كرا سبابوي كراجو يسيغي أمبو فو ni ay on sigiram bi radio de be amu fo ala ku sarani here no temena ga boy ame technicien fo ni ame radio be kuma technicien de be amanga foli la se technicien ma munun jera ka fem bela jelenko kana barake radio islamique la fi sabilillah amu fo ola kosobe amanyine ala fe ala ka here kanuye ala ka nu deme ala ka labanka jumandi anu bela gilema no temena ga boy amanga karamugo fo niye mugo wele niye mugo wele nu yi jabi akadi de donc unana nga wele jabi amu fo ko sobe anga directeur programme Cheikh Ibrahim Dambele anga foli be katama Sheikh Abdallah Koita amba fo amba don ale mo mi bibina a okipelen don ka chaya a bela jele ala kode aka bara bela jele benembe ala koma mais ya wele wati o wati abila mine amba fo ola sino modo be bu wele ka wele itu sura ale mana wele wati o wati abi jawi no boray Sheikh Mohammed Bachir Koulibaly ambe ale fo club des amis kono ale de be kolo di mogoma ale de be abajada di darsu di mogoma no boray anga karamago Cheikh Bina Tangara aga foli beya no boray Sheikh Alassane Kanoze ulu de cesirlembe kulobu ka fara nyogon ka a do nyogon na ka mogo wele ku fara nyogon ka bara organiser mogo site ale bo ola kulobu kono no boray ambe Sheikh Saliafo Samake kulobuin daminena ulu de bulu alhamdulillah anda bina se kulobu damine watiuma
n'o bɔra yen Sheikh Abdallah Tamega an b'a fo kosɛbɛ depuis a donna radio in kɔnɔ a y'a dɔn ni cɛsiri ye donc an bɛna émission an bɛna lancement min kɛ bi a b'a ka cɛsiri de kɔnɔ a ye baara caman k'a kɔnɔ an b'a fo o la k'a waleɲuman dɔn n'o bɛɛ lajɛlen bɔra yen radio folen kɔ n bɛ club des amis n toɲɔgɔn an balakaw an falakaw n bɛ bɛɛ lajɛlen fo club in nana radio kɔnɔ yan 2007 le 27 octobre 2007 an balakaw farala ɲɔgɔn kan si mata si wele bɛɛ radio mɛn bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ radio la yan 2007 an falakaw fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan 2008 ka na radio kɔnɔ yan donc o 2008 kelen an n'anw balakaw sigira k'a fɔ sisan aw nana ala kama radio dɛmɛli la anw fɛnɛ nana ala kama radio dɛmɛli la an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu kelen ye o jamakulu kelen an ka fara ɲɔgɔn kan o don min o kɛra tellement que ala ko don anw dɛsɛra ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye musow tɛ cɛw tɛ mais ni jama farala ɲɔgɔn kan fo bolo ka ɲɛsin mɔgɔ kelen ma k'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a mɛn karisa ye président ye karisa ye présidente ye a sɔrɔla nin de la sinon mɔgɔ si m'a bolo sama ko ne bɛ kɛ président ou bien ne bɛ kɛ présidente ye mais jama fɛnɛ a tɛ taa ɲɛmɔgɔya kɔ donc club ɲɛmɔgɔya nana nin nacogo la club des amis o san kelen kɔnɔ 2008 a y'a sɔrɔ radio islamique n'i bɛ artisanat kɔnɔ ou bien n'i bɛ dabanan na i tɛ se ka radio sɔrɔ tuma min jama farala ɲɔgɔn kan an y'a lajɛ an ye jateminɛ kɛ an ko sisan ka radio dɛmɛ o y'an ma wajibi ye parce que n'i ye radio dɛmɛ i ye Mali silamɛ bɛɛ de dɛmɛ parce que Mali a bɛ fɔ de ko 95% ye musulman ye Mali kɔnɔ donc n'o o jama jɛra radio kelen na ni o mɔgɔ kelen sɔrɔla k'o radio di n'o radio makuna n'a tɛ kuma tuguni o ye kuma suli ye Mali silamɛw ye donc an ye 12,500,000 fara ɲɔgɔn kan a wari ma taa ɲini yɔrɔ si mɔgɔ sigilen bɛɛ y'i bolo bila i kun o wari taara bɛn 12,500,000 a ye radio in minɛnw bɛɛ lajɛlen falen fo ka na bi ma ni min tiɲɛna a bɛ falen ka daminɛ 2008 ka n'a bila bi ma alhamdulillah club ye baara caman kɛ club kɔnɔ mais ni sigi na an bɛ a kunbabaw dama de ta an tɛ se ka bɛɛ détailler mais a kunbaba an b'a jira mɔgɔw la pour que u k'a dɔn u ka radio a bɛ ka marcher cogo di radio bɛ mɔgɔ ɲumanw de ka poste kɔnɔ ni facture bɛ sara ni minɛn bɛ falen n'an bɛ baarakɛlaw laja parce que olu ta ye lajali de ye sinon u tɛ ka sara dɛ donc o bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ ɲumanw ka poste de kɔnɔ o club kɔnɔ alhamdulillah rabbil alamin an b'a fɔ ala ka ɲina Ustaz Sagara Muhammad Sagara o don kama ale de kun ye directeur de programme ye donc an b'a fɔ ala ka hinɛ ala la ka yafa ma 2016 Ustaz Sagara banna a y'a sɔrɔ programme wɛrɛ nana anw bolo club kɔnɔ ka kɛ Rabbi Zidni Ilman émission dɔ bɛ radio kɔnɔ ko Rabbi Zidni Ilman o bɛ kɛ dimanche o dimanche 9h 11h30 Sheikh Abdallah Tarawele de b'o o émission di o émission ye juma ye club mago ye min ye an ka laɲini yɛrɛ ye min ye ka silamɛ bɛɛ lajɛlen kalan kuranɛ na bari n'i y'a mɛn e ye silamɛ i bɛ seli fo ka kɛ i bɛ seli suran dɔn i n'a fɔ a dɔnnen bɛ cogo min karamɔgɔw yɛrɛ bɛ yan kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ma se ka fatihatul kitabi kalan mɔgɔ min ma se ka fatiha kalan bon n'i y'a lajɛ mɔgɔ dama min bɛ seli n'a ka fatiha yɛrɛ sahalen tɛ n'a ka fatiha man ɲi a ka ca dɛ mais o kosɔn an ye Rabbi Zidni Ilman sigi ka mɔgɔw dɛmɛ u ka seli suran sɔrɔ pour que u ka se ka seli ka ɲɛ donc o bɛ club ka baara kɔnɔ bi in na mɔgɔ min bɛ o kɔnɔ a bɛ mɔgɔ 500 ni kɔ bɔ minnu bɛ ka kuranɛ kalan radio islamique kɔnɔ yan donc n'o bɔra yen
an bɛ sigi min na sisan an taara ɲɛfɛ bari adamaden pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko i ka baara ka ɲi fo k'a sɔrɔ i bɛ ka jidili sɔrɔ hali baarakɛla i ka baara n'a bɛ yɔrɔ kelen e yɛrɛ b'a dɔn i tɛ ka avancer mais don o don n'a sɔrɔ dɔ bɛ ka fara i ka baara kan i b'a dɔn k'a fɔ jidili bɛ ka kɛ donc o kɔnɔna na kulobu fɛnɛ ye jateminɛ kɛ anw nana anw ye radio renouveler anw nana kalan yɔrɔ dayɛlɛ a kɔnɔ sisan an b'a fɛ ka min kɛ tɔgɔ kura min bɛ anw bolo yan ka ɲɛsin aw ma ka di lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka o baara kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye juma ye Darul Aitam an ye Darul Aitam créé kulobu kɔnɔna na Darul Aitam ye arabukan ye mais a bɛ fɔ de ko yatimɛdenw ka so yatimɛdenw ka so bon yatimɛdenw dun a masuliya a responsabilité a bɛ silamɛ bɛɛ kan mɔgɔ o mɔgɔ ye silamɛ a ɲininen bɛ e fɛ i ka hakili to ninnu na bari mɔgɔ si tɛ anw na min b'a dɔn a yɛrɛ denw bɛ kɛ yatimɛ ye don jumɛn parce que a bɛ se ka kɛ waati bɛɛ bon donc minnu taara olu ma foyi kɛ ala la minnu bɛ o ma foyi di ala ma a bɛ diya ala ye de ka a kɛ n'a ye min kɛ o de ka ɲi donc o miiriyaw kɔnɔna na anw miirila ka yatimɛdenw ka so fɛnɛ créer anw bɛɛ lajɛlen k'a bolo di ɲɔgɔn ma ka yatimɛdenw dɛmɛ u ka diɲɛ latigɛ kow la kalan b'o la feere b'o la mais a la ɲini yɛrɛ 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 ye min ye ka yatimɛdenw dɛmɛ u ka kalan sarako la donc fɛn Darul Aitam a créera nin de kosɔn donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ jɔ nin yɔrɔnin na kɔfɛ ni o hakili jiginna min na ou bien n'a hakili jiginna min na an bɛ o fɛnɛ lase silamɛw ma inshallah. Ok, shukran Sheikh Ousmane. Ok, an b'i fo voilà kana fɔ jama a y'a mɛn cogoya min na min ye ayiwa club des amis u na don tun hamina ni ayiwa radio kuran sarali ye a bɔr'o la fo kana kalanbulon sigi ka bɔ yen u b'a fɛ k'u ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma min ye ayiwa yatimadenw ka ko ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ko la cogoya jumɛn komi bɛɛ lajɛlen maa kelen tɛ se ayiwa jama de bɛ jɛ ka bi kɛ kɔnɔ da lajɛlen de bɛ bi fɔ donc jama de bɛ jɛ ka ko kɛ n'a bɛ kɛ ko barikama ye Ustaz Abdallah i ka foli lase mɔgɔw ma o kɔfɛ ayiwa ne kɔni b'a fɛ ka min dɔn ninnu ayiwa ka u y'a fɛn ko cogoya min na baaraw bolo dadala cogoya min na ni ko tɛ kɛ gansan ayiwa a kɛkun ye min ye n'o ye ala ɲini ye a kɛkun ye min ye don min na ni an dalen b'an kini bolo kan ni a hɛrɛ bɛ s'an ma sini jo don n'ala sɔnn'a ma ni a sara bɛ taa d'a ma inshallah ne ko wari in ka di a ko bɛ bɛɛ ye koyi mais e bɛ se ka mun de fɔ maaw ye maa minnu fana dusukolo ma min ka fɔ k'u ɲɛsin ayiwa hadamaden maa wɛrɛ dɛmɛni ma fo ka taa se ka fɔ ko maa minnu ntanyana o denw an kan ka hakili to ka kɔlɛ la cogo di walasa a bɛ se ka kɛ an ye sini ɲɛsigi ye. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي ألفو أمبا ولمانو أمي كشيني لما تشامينا في أبوك جون وسمنتك محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين دو نيسلا كشين كلي الله تعالى بسدي كشينتا وكوفي أمبي لملك لبفو ma o ma ni kulo bɛ radio islamique la ni waati a mana kɛ k'i to yɔrɔ yɔrɔ an ka foli b'i ye o kɔfɛ club des amis yɛrɛ bureau cɛw ta ni musow ta an bɛ foli lase u bɛɛ ma minnu yɛrɛ fana bilalen don club des amis yɛrɛ fana ka baara la parce que n'i bilara baara la o kɔrɔ komi i bilara i yɛrɛ ka baara la baara o baara n'i b'a kɛ ala kama i b'a ka k'i yɛrɛ de o baara min n'i bɛna t'o tɔnɔ sɔrɔ kiyama o yɛrɛ ye baara ni kɛcogo ɲuman an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an bɛ foli lase président yɛrɛ fana ma cɛsiri min b'a la ani jija min b'a la ka daminɛ kabini fɛn ni donni taara ka da kun dɔn min a bɛɛ kɛra anw ɲɛna an b'a bɛɛ kalama hali ni yɔrɔ ma kɛ an ɲɛna an b'a kɔntaran di mɛn
ma cɛsiri min b'a la ni jija min b'a la a n'ale yɛrɛ bɛ bayɛriw ɲini cogo min ka ɲɛsin arajo ma n'ale yɛrɛ ka wari ma bɔ ka don a la an kɔni b'a dɔn ale kɔni tɛna fɛn kɔni sɔrɔ a la mun bɛ kɛ fɛn nafama ye fo n'a kɛra kiyamata ye o cɛsiri min b'a la n'o jija min b'a la an b'o foli lase ma o kɔfɛ directeur an b'i yɛrɛ fɛnɛ fo an b'a jigi kabini i kɛra directeur ye an ka sigi ɲɔgɔn kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mais yan n'o cɛ kɔni ɲɔgɔndɔnw bɛ yen baaraɲɔgɔnyew bɛ yen nin émission yɛrɛ ɲɔgɔnna an delila ka caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala ka sɔrɔ ala ka hinɛ cɛmɔgɔ kamite la ala ka yafa ma n'ale jɛla ka a dɔw fɛnɛ kɛ yan sunkalo dɔ la hakili t'a san na nka bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'a lase arajo nin ma bon n'i y'a ye ni an welela arajo islamique ka ko la an t'a ni ko fila da ɲɔgɔn na dɔwɛrɛ si tɛ arajo fɛn fɛn bɛ yen ni anw ma kan bɛ mɛn a la a bɛɛ arajo commercialiw de a bɛɛ lajɛlen sigilen don u bɛ publicitéw kɛ u bɛɛ sigilen don u bɛ sɔrɔ kɛ cogo wɛrɛ fɛ hali n'o sɔrɔ arajow ka sɔrɔ ka gɛlɛn ni waati mais arajo si tɛ yen ko diinɛ arajo don anw bɛ mun kalama bi waati la mun ni arajo islamique ye kelen ye arajo islamique ye publicité foyi tɛ k'a la sɔrɔ sira foyi t'a bolo fo ni minnu yɛrɛ nan'u yɛrɛ di ala ma n'olu y'u bolo bila u kunna k'a bɔ k'a di fo n'a kɛra o ye a jɔyɔrɔ tɛ yen a bɛ ka marché ten fɛnɛ ni o mago sera fɛn ma o mana an kɔni sɔrɔ baara o baara la fo n'an tɛ mali kɔnɔ yan n'an tɛ mali kɔni kɔnɔ an m'o fɔ mais n'an bɛ mali kɔni kɔnɔ inshallah taala an seko ye nali min ye ka na an ka dɛmɛ kɛ kɔnɔnajɛya la an tɛ to kɔ o la an b'o baara kɛ ni ala ka jɛn ye o kɔfɛ an kɔrɔ ibrahim ye kuma min fɔ n'o de ye maa minnu bɛ fatu k'u denw to olu le tɔgɔ ka fɔ ko yatimɛ den fitinin minnu bɛ yen n'u ma balikuya ni faw fatura k'u to o de tɔgɔ ka fɔ ko yatimɛ maa si ka ala deli tɛ i bɛ sa waati min a ka di i ka sa k'i denw balikulama de to a kɛra musolama ye a kɛra cɛlama ye mun ka di denmansa bɛɛ ye i ka sa ka sɔrɔ den b'i kɔ den min yɛrɛ tun bɛ se k'e ta yanni i ka sa mais mansa ka laɲini tɛ i ka sa k'i denw buruburunin to a man di maa si ye bon yatimɛ den fa sara k'a dɔgɔmanin de to a fa sara k'a buruburunin de to bon o fitinin b'a ɲɛkɔrɔ cogo min e kan k'o hinɛ minɛ k'a bila i kɔnɔ n'i yɛrɛ tɛ yen don min yala maa dɔ bɛ sɔrɔ maa min bɛna e fɛnɛ ta ta wa ni e y'o bila i kɔnɔ kuma dɔ la yanni e ka sa i ɲɛ bɛ walita min na i tɛ juguya ma o de kama ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa maaw ka siran maa minnu bɛ yen k'a fɔ e yɛrɛ ɲɛ bɛ waliden fitinin dɔ la ni e yɛrɛ tɛ yen don min i fɛnɛ ta buruburuninw ni fitininw de bɛ nin cogo la e k'a bila i kun na n'o sɔrɔ e kun tɛ yen e taw filɛ i kɔ ninnu taw filɛ o kɔ cogo min i fɛnɛ taw bɛna taa kɛ ten i kɔ ten alaw taala ko i ka siran maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'u tɛ yen i ka hinɛ u t'a la k'a kɛ i n'a fɔ ni e yɛrɛ tɛ yen hinɛ bɛ k'i t'a la cogo min n'o ka di ye i fɛnɛ ka hinɛ wali t'a la wali ta kɔfɛ bon kɔrɔ de k'a fɔ ko yatimɛdenya ye nin de ye dɔ de fatura k'a ta dɔgɔmaninw to e min bɛ yen e yɛrɛ k'i sigi k'o lajɛ e n'o fa tun bɛ ɲɔgɔn kan cogo min a bɛ seli ɲɔgɔn kan kuma dɔ a bɛ baarakɛyɔrɔ kelen na kuma dɔ la ni fanga yɛrɛ don fanga min tun b'a la o ɲɔgɔnna t'i la a dɔw la yɛrɛ ni cɛsiri don baara yɛrɛ ɲinini na bon o ɲɔgɔnna kun t'e la hali n'a ɲɔgɔnna kɛr'i la yɛrɛ mais ale sara sisan dɛsɛ dan de ye saya ye bon ale sara ka fatu ka den fitininw to yen bon den fitinin minnu bɛ yen k'an ka hinɛ olu de la an k'o ta donc ne bɛ segin kɔ tuguni ka foli lase club des amis ma ni initiative tabaga tɛ bɛɛ ye maa min bɛ nin initiative yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ hali n'a ma kɛ wallahi foli kan ka s'o ma bamananw ka talen dɔ bɛ yen ni maa min ko i bɛ kulusi dɔ sama la n'i y'a kɛ i ye koba kɛ dɛ parce que a kɛ man di n'i ma se k'a kɛ fana i ye kumaba fɔ nin baara nin bɛɛ b'a dɔn baara nɔgɔma tɛ jamana bɛ cogo min na bi hali setigi jamanaw n'i kun don nin baara sugu kɔrɔ i bɛ sɛgɛn bon kuma tɛ an ka jamana bɛ cogo min na bi bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔ kuma tɛ ni dɛmɛ kuma fɔra kaba donc a bɛ kɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ minnu ye dɛmɛ kuma fɔ ko dɛmɛ b'olu de bolo olu ta tɛ a b'an bolo ye a ye n'a minɛ ye dɛ olu ta ye ka ala kɛn bɛ ka se di minnu ma k'olu su de ka bila baara kɛli la parce que kuma dɔ la ala ye nafolo di dɔw ma mais nafolo yɛrɛ bɛ kɛ cogo di o hakilina fo dɔ de ka dɛmɛ n'o baara ye o de kama an ka jamana kɔnɔ yan an bɛɛ b'a dɔn setigiw b'u se la Jalo filɛ ka dati min fɔ ani bi cɛ n'o ye 2007 ni bi ye bon maaw de jɔlen bɛ ni kuran ye maaw de jɔlen bɛ ni fɛn wɛrɛ ye alhamdulillah an delila ka hali groupe ko dɔ ɲɛɲini yan a ma tɛmɛ waati min kan ala y'an dɛmɛ a la groupe sɔrɔla o ma tɛmɛ waati kan lamɛnnikɛlaw ni ci fɔr'u ye dɔrɔn ala ta kɔfɛ o b'a kɛ o foli bɛ lase u ma k'o dugawu k'u ye mais gɛlɛya min b'an ka jamana kɔ la ne kɔni ye ko nin bɛɛ lajɛlen analyser ka bila minɛn min kɔnɔ
o ye anw ka organisation ko de ye n'o tɛ wari bɛ yan dɛ an bɛɛ bɛ kule la ko fɛn tɛ mun bolo a t'o de bolo n'o tɛ waritigi bɛ yan an ma organiser dɔrɔn de n'an organisera ka fara ɲɔgɔn kan ninnu tɛ kɛ baaraba ye se bamananw ko nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen o tuma na bɛɛ t'e bolo k'a di mais mun b'e bolo e b'o di mun bɛ nin fɛnɛ bolo o fɛnɛ b'a ta di mun bɛ nin fɛnɛ bolo o fɛnɛ b'a ta n'o farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn nin darɔla i ta min dɔwɛrɛ de bɛ bɔ a la n'o tɛ nin mun fila tɛ dɛsɛ nin kɔrɔ nin bɛna kɛ hɛrɛ belebeleba de mais ni an ma organiser bon a bɛ kɛ waati bɛɛ an bɛ delili de kɛ waati bɛɛ an bɛ mɔgɔw wele de ka na ala baara dɔ ma mais ni organisation bɛ yen a tɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma kuma dɔ la n'i y'a lajɛ bɛɛ degelen don mun na sa ko ye arabuw ka ko ye arabuw ka ko ye bon yɔrɔ waati sera sa an yɛrɛ fɛnɛ ka ladegiliw caman kɛ mɔgɔw b'a kɛ alhamdulillah an b'u fo n'o tɛ i bɛ a tɔgɔ kuyɛtiɲɛw ta ye yan ka caya yatimɛdenw kuyɛti bɛ yatimɛden hakɛ min ta i b'o ye an yɛrɛ ka diinɛ organisation dɔw bɛ yen minnu b'a ka telegidew bolo bon waritigi dɔw de bɛ yen minnu b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka bila ka na Afiriki o de société ba bɛ sigi fo k'o kɛ baarakɛyɔrɔba ye fo mɔgɔ caman bɛ don o la mais o wari bɛ na dɔrɔn o bɛ ta ka di yatimɛdenw ma minnu yɛrɛ b'a ka baara kɛ olu fana b'u ka kalo sara sɔrɔ bon maa dɔw de bɛ yen ala ye se k'u ye u sigiyɔrɔ bɛnnen don kuyɛti ma walima u sigiyɔrɔ bɛnnen don Saudi ma walima Qatar olu de bɛ nin ɲumanya baara kɛ bon maliyɛnw man kan tɛ ka dɛsɛ ka nin ɲɔgɔnna de kɛ o de kama n ko organisation dɔrɔn pe de b'an jɛ n bɛ Jalo hakili jigin a ne yɛrɛ delila ka voyage dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ o san ne ma ɲina 2016 waatiw don an taara Maroc an taalen Maroc an taara Maroc dugu dɔ la o y'u yɛrɛ ka diinɛ dugu dɔ ye n'o ye Meknès an taara centre ba dɔ kɛ centre ba nin ale yɛrɛ y'a kibaruya fɔ an ye kabini an ma se yan selen an taara lajɛ an taara dɔrɔn ni directeur yɛrɛ sigira a y'an bisimila o ka maktaba kɔnɔ bon an y'a ɲininka centre yɛrɛ sɔrɔla cogo di yanna kan jaabi brochure dɔ de tun b'a bolo voilà muzakira fitinin dɔ tun b'a bolo centre ko bɛɛ b'a kan a y'o ta k'o d'a ma an k'o kalan an tilala y'a kalan n'an sɔrɔla ka baro de kɛ mais an y'a sɛbɛnni muzakira la mɔgɔ 17 de ye nin centre belebele jɔ o maa 17 15 ye commerçant ye 2 dɔrɔn o de ye ingénieur ye bon 17 bɛɛ ye Meknès ka de ye olu de farala ɲɔgɔn kan k'u ka wariw da ɲɔgɔn kan ka centre jɔ o centre la sakanu de b'a kɔnɔ o centre fɛnɛ na mataamu walima an ka fɔ matɔɔyim ka o de b'a kɔnɔ o centre la misiri belebele de bɛ yen kalandenw dɔrɔn tɛ quartier yɛrɛ bi profiter misiri min na o centre kelen yɛrɛ fɛnɛ na o kun y'a daminɛ ni Maroc denw dɔrɔn de ye k'u ta kalan na mais an nana ye Afiriki yɛrɛ dugu camanba de mɔgɔw bɛ bɔ Afiriki yan ka taa don kalan na mais gouvernement ka fɛn jɔlen tɛ maa 17 de tige di ɲɔgɔn ma ka ni centre belebele jɔ centre taara ɲɛ fo wura yɛrɛ ye délégation dɔ bila ka na centre yɛrɛ a b'a ka fonctionner cogo min ka taa ɲɛɲini a fɔlen wura yɛrɛ a nisɔndiyara ale yɛrɛ ye bourse de accepter centre yɛrɛ ye kalo kalo a b'o ka wari hakɛ dɔ ta a b'a di kalandenw bɛɛ ma parce que bamananw ko ni maa ye gulokiba don i la a poche i fɛnɛ kana dɛsɛ a la ninnu de sɔnna ka nin centre jɔ bon gouvernement man kan tɛ ka dɛsɛ k'a fɔ k'a bɛ i jɔ n'o baara tɔ ye bon maa 15 ye nin baara kɛ bon maa 100 walima maa 1000 maa 1,000,000 n'i y'a ye olu ma kɛ fɛn dɔ de b'an jɛ dɔrɔn mun tɔgɔ k'a fɔ ko organisation o tuma kuma daminɛ na Cheikh Ibrahim ne kɔni bɛ mun fɔ wari bɛ yan quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wari bɛ yan an faw n'an mɔkɛw ka waati n'olu y'a fɔ ani fɛn minnu b'an bolo bi an yɛrɛ b'a dɔn ko wari bɛ yen mais wari bɛ bɔ cogo di ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka dɛmɛ kɛ an ma se k'o de ye o de hakilinaw mana hali n'o hakilina sɔrɔla kuma dɔ la bon jɔn de bɛ bila ko ɲɛ ka baara kɛ o de kelen don k'an jɛ n'o tɛ alhamdulillah nin ye initiative ɲumanba ye ne kɔni bɛ mun kɔni fɔ club des amis ka foli las'u ma maa min kɛra sababu ye ka nin hakilina ta a tigi ye baara belebeleba de kɛ an tɛ Cheikh Ibrahim yatimɛdenw ka ca dɛ yatimɛdenw ka ca u bɔnnen don kare kɔnɔ u bɔnnen don an ka duw kɔnɔna la dɔw yɛrɛ ta tɛ kalanko ye dɛ balo yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di k'a d'u ma kalan yɛrɛ tɛ dɛ u bɛ balo cogo di jɔn de bɛna jɔ n'u ka balo ye hali u dahirimɛ u ka daraka u ka surafana u ka nin o yɛrɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ kuma tɛ ka taga se kalan yɛrɛ ma o tuma na ni aw nana ka nin initiative ta dɔw wɛrɛ si tɛ fo ka foli de las'aw ma inshallah an bɛ foli k'aw ye ka dugawu k'aw ye kuma kun fɔlɔ la an b'an jɔ yan fɔlɔ inshallah taala ala k'an bɛ sɔn آمين 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 الشيخ بشير الحمد لله يقف ولا شيء أيوة من ذاك ما ينقام الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى تنوكا بركادا كما جاتان في président y'a fɔ cogoya min na club des amis na a b'o cogoya la radio kɔni an b'a ye k'a fɔ a bɛ club des amis de kɔ la o dun fana ye an balima ɲumankɛla minnu bɛ yen olu de b'u ka nafolow di ka radio in dɛmɛ
o hukumu kɔnɔna la an b'o foli kɛ u ye ka duwawu fana k'u ye ka ala deli u b'a bɔla nafolo min na nafolo in ala k'a yiriwa ala k'a ta yɔrɔ jidi n'i ye arajo in lajɛ an karamɔgɔ abudalayi y'a fɔ cogo min na arajo in tɛ arajo commercial ye publicité tɛ k'a la communiqué tɛ k'a la k'a fɔ wari bɛ minɛ o la donc o la arajo kɔni bɛ ala ka mɔgɔ ɲumanw de kɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'olu dɛmɛ baara minnu fana fɔra nin ye n'o ye club des amis kɛlen k'o baara sigi arajo in kɔnɔ n'o ye rabbi zidni ilma an karamɔgɔ abdallah tarawele ale bɛ mɔgɔw kalan kuranɛw la ani ne yɛrɛ fana bɛ mɔgɔw kalan kolo la o bɛ kɛ whatsapp sanfɛ a fila bɛ kɛ abdallah ta o bɛ kɛ arajo la direct kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ whatsapp sanfɛ baara ninnu sigira a bɛ san dama dama bɔ nin hɛrɛ in fana na wula kɔnɔna la n'o ye yatimɛdenw ka so ye a laɲini ye mun ye setigi minnu bɛ yen welekan de bɛna bila olu ma olu ka se ka dɛmɛ kɛ ka se ka club des amis bolomagɛn an bɛ se ka yatimɛdenw ka don u ka musakaw ani u ka kalanko kɔrɔ cogoya min na o ye hɛrɛ wɛrɛ dayɛlɛnnen a kɔnɔna la an b'a ɲini ala fɛ kuma in baara in a laɲini bɔra mɔgɔ min na ani yɔrɔ min na ala k'a jidi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a jidi an tɛna kuma janya ka tɛmɛ nin kan an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn u k'a dɔn ka fɔ darul ayitamu in a t'i n'a fɔ nafolo de b'an bolo yan k'an bɛn'o di mɔgɔw ma dɛ la an kɔni hakilina y'a sigi sen kan nka ala ta kɔfɛ an jigisɛmɛyɔrɔ ye an balima silamɛ setigiw ye an b'a ɲini u fɛ u k'u hakili to nin na yatimɛdenw an bɛ se ka jɔ u ka musakaw kɔrɔ cogoya min na i n'a fɔ sheikh abdallah koyita y'a fɔ cogoya min na n'i y'a bila i kunna k'a fɔ don dɔ e yɛrɛ bɛna kɛ i denw bɛna kɛ i kɔfɛ tan nɔ o tuma minnu b'i ɲɛna i b'i seko k'olu ye an b'a ɲini ala fɛ arajo in ala k'a taa ɲɛ ya rabbi ala ka arajo in sankɔrɔ tan club des amis fana ani min bɛna kɛ nin ye ala k'a bɛɛ yiriwa ka fanga don la hada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Cheikh Bina salamu alaikum Waalaikum salam wa rahmatullah. Ustaz Bina fɛn saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la an b'a fɛ i yɛrɛ ka sɔmi ye min ye i k'o fɔ an ye club des amis o cɛ b'a ye ayiwa i ye commerçant ye i ye karamɔgɔ ye ne ko wari ka di cogoya min na e bɛ wari i ka waati di o b'i bɔ i bɛ wari bɔ k'i ka waatiw fɛn e yɛrɛ ka sɔmi ye juma ye de n'i y'o fɛn suguya ninnu kɛ n'i ye baara suguya ninnu kɛ e bɛ sɔmi ni mun ye Ustaz Bina. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. N ala subhanahu wa ta'ala tanu ka barika da ka foli lase lamɛnnikɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma cɛ muso denmisɛn maakɔrɔba. N bɛ foli lase club des amis a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a kɔmɔgɔw ɲɛmɔgɔ a bɛɛ lajɛlen kelen ye bawo bolongɔnden kelen tɛ bɛɛ la ta n bɛ foli se a bɛɛ lajɛlen ma. N bɛ foli se arajo yɛrɛ sinsinbaw ma kɛrɛnkɛrɛn ma min ye arajo di ani AMIP an ka foli b'u ye bawo olu ka cɛsiri de y'an se nin bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan an se ka ɲinɛ o kɔ cogo si la. O tɛmɛnen kɔfɛ club des amis ayiwa i y'a fɔ cogo min Ustaz Danbele an ye a denmisɛnninw ye ɲɛmaaw nɔfɛ an mɛn'u nɔfɛ depuis 2008 ayiwa an ma tigɛ a ɲɛmɔgɔw la an ka danaya b'u ka cɛman o a musoman o an ka danaya b'u bɛɛ lajɛlen kan an ma tigɛ o la o kama an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn lase u ma an ka foli bɛ silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye bawo olu dɛmɛbaaw de ye ninnu ye n'o ye an ka ɲɛmaaw ye minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ cogo si la n'i y'a ɲɛ kɛnɛ in kan k'a fɔ ko club des amis silamɛw de sɔnna a cɛman na musobaw ayiwa ka u ka hakilina ɲuman an'u ka nafolo min ni i da sera o ma sa nafolo jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ɲɛnɛmaya la nafolo jɔyɔrɔ ka bon diinɛ fana taaɲɛ la nafolo jɔyɔrɔ ka bon hali alijinɛ sɔrɔ la i ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ bawo hali ni an tɛ nafolotigi ye an b'a ɲinini kɔnɔna an bɛ ala sɔnna taala deli ala k'a nɔgɔya an n'a ɲɔgɔnna ɲininikɛla bɛɛ lajɛlen ye ni an y'a sɔrɔ fana k'a kɛ ka diinɛ dɛmɛ ayiwa ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ne bɛ kuma n bɛ ɲɛsin a la directement président ka kuma kɔfɛ n'o Usmani Jalo ye
anan karamɔgɔ Abdala Koyita ka kuma kɔfɛ bawo a ko nafolo bɛ jamana in kɔnɔ tiɲɛ don a man nkalon tigɛ a t'an kɔni bolo cogoya dɔ la nka an ɲɛ bɛ nafolotigiw la organisation de b'an jɛ n'an farala ɲɔgɔn kan ka organiser ayiwa an bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ nin baara in na n'o de ye ka so sigi so min ye falaw ka so ye ka u dɛmɛ ka u ɲɛji cɛ n'a fɔra fala kuma ɲɛ kelen na a bɛ hakili jigi ɲɛji de la a bɛ hakili jigi dusukasi la a bɛ hakili jigi dimi na ani mɔnɛ bawo saya ye mɔnɛ ye dɛ ni saya ye mɔnɛ min don a ma nɔgɔn dɛ a kɛra n'i ye diinɛ taaɲɛ a se b'i ye a kɛnɛya b'i la i ma sɔn ka i ɲɛsin a ma ni sɛbɛ ye n'i sara i bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ min jigi k'a fɔ e ka segin ka na i bɛna baara ɲumanw kɛ donc ni fala fɔra dɔrɔn an hakili bɛ nin de ye wa fala ye maa jumɛn ye maa min n'a bangebaa fatura an jinini o de ye fala ye o b'an hakili jigi jumɛn na a b'an hakili jigi k'a fɔ ko lamɔ a tigi t'o sɔrɔ bilen fo ala ka dɛmɛ a b'an hakili jigi k'a fɔ ko magari o taara k'a tigi dan nɔrɔ taara k'a tigi dan magari taara k'a dan ni hinɛ wa finikura don o taara k'a tigi dan dɛ nin ye masibaba ye masiba min ni a bɛ hakili sigi ani basigi a b'o pɛridi wa i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛn ninnu fana u bɛ fɛn pɛridi min n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ e ka layɛ nin diɲɛnatigɛ gindo an bɛɛ lajɛlen bɛ balo diɲɛnatigɛ la yan nɔ an ye dutigiw de ye an bɛ balo ni gindo dɔ de ye olu ma se ka o gindo sɔrɔ k'a sababuya kɛ dɔgɔya ye faamuya ni si yɛrɛ ani farikolo dɔgɔya la o kama silamɛya a ye maaw su ka kɛ ɲumanya kan ka ɲɛsin nin maa ninnu ma kala taala ara'ayta allazi yukazzibu bid-din fazalika allazi yadu'ul yatim Allahu akbar e ka maa layɛ nin maa min yɛrɛ dan tɛ lahara ko la ka nafolo ti don ala ko la bawo a dalen tɛ lahara ko la o kama kira sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ bɛ nin dɛmɛ n'o ye o shahidu ye a ka kumakan dɔ la kira sallallahu alaihi wasallam b'a fɔ as-sadaqatu burhan ko sarakati ye dalu ye ko sarakati bɔla ye limaniya jɔn don ala b'a fɔ ko e ka yatimaden dɛmɛ a b'a fɔ e ka dɛsɛbaatɔ dɛmɛ nka e ɲɛ tɛ sara in na dɛ a b'a fɔ ko n'i y'a dɛmɛ lahara don a b'i sara daminɛ kami kaburu kɔnɔ a b'i sara daminɛ ayiwa ka taa se alijinɛ ma nka e ɲɛ t'o la kibaruya gansan de don o kibaruya i bɛ limaniya min kɛ o la dɛ ka da o la dɛ k'o baara min kɛ o de ka di Alahu subhanahu wa ta'ala ye wa o kibaruya in de b'a jira k'a fɔ ko e ye limaniya jɔn ye i bɛ sarakati min bɔ donc ka yatim fala ninnu dɛmɛ ayiwa a b'i ka limaniya de kofɔ o kumana da de yɛlɛlen don sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ne ye foli lase club des amis ɲɛmɔgɔw ma ko dɔ de ɲɛn'u bolo wa ko wɛrɛ de daminɛtɔ filɛ nin ye o ko in u y'o doni u y'o ta k'o da silamɛ bɛɛ lajɛlen kan k'o ta k'o da bamakɔka bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛn ma k'a da maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan hali faama minnu bɛ k'an mara doni ɲɛsinnen d'u ma bawo yatimɛ tɛ maa ka laɲini ye président y'a fɔ a ka kuma na jɔn de b'a dɔn k'a fɔ sini i denw bɛ kɛ yatimɛ ou bien u tɛ k'a ye donc doni ɲɛsinnen don bɛɛ ma an mago bɛ maaw la maa minnu ni hakili ɲuman b'u la u kana fara an kan an ka se ka so sigi yatimɛdenw ye ayiwa ka u dɛmɛ u ka kalankow la kɛrɛnkɛrɛn ma kalan bawo kalan o de bɛ diinɛ in taa ɲɛ kosɛbɛ hali kuranɛ aya fɔlɔ min jiginna kuranɛ kɔnɔ a fɔra de ko kalan ka kɛ ko muhamadu ka kalan a ko ale se ka kalan a ye sɛgɛn sɔrɔ la kosɛbɛ a bisira fo kalan in de ka kɛ kosɛbɛ donc hali lagadari min n'o ye kalan daminɛ yɛrɛ ye a b'a fɔ ko awalu ma yajibu alal mukallaf tasiyu imani fɛn fɔlɔ min bɛ wajibiya baliku kan i k'i ka limaniya saha kɛnɛya i k'o dɔn ka o corriger nka se ka corriger kun fɛ dɛ a bɛ corriger ni dɔnniya de ye donc o kɔfɛ fɛn minnu b'i ka diinɛ sariyaw ɲɔ o kalan o ye wajibi ye donc yatimɛden ninnu n'o ye falaw ye ayiwa da yɛrɛ yɛlɛlen don nafolotigiw ye da de yɛlɛlen don hakili ɲumantigiw ye u kana fara an kan o de lancement b'an bolo bi k'o kibaruya se bɛɛ ma an y'a jigi k'a fɔ ko maa si tɛ to kɔ nin na cɛ la muso la
baw ni fala fora ɲɛji de bɛ fɔ ni fala fora mɔnɛ de bɛ fɔ ni fala fora dusukasi de bɛ fɔ donc ne dalen don a la k'a fɔ ko maa o maa n'o ye nin kuma in mɛn o ti sigi a ti to kɔ o bɛna fara an kan an ka se ka nin baara in kɛ an bɛ Ala subahana taala deli a kɛli ani a taaɲɛ Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen wa n'an ye min kɛ Ala ka n'o sara pɛridi a k'o kɛ hɛrɛ ye an ye ka kɛ alijinɛ sara ye an bɛɛ lajɛlen an bɛ kuma kunsurunya yan nɔ inshallah. shukran Ustaz Hassan a fɔra k'a fɔ ko e bɛ dɛmɛ caman kɛ i ka foli lase mɔgɔ ma dɔrɔn i ka foli lase jamakulu ma parce que a fɔra i cɛsirilen bɛ ko in na i ka foli lase dɔrɔn. an bɛ kuma de Sali voilà ale b'a bɛɛ voilà an ka foli lase an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka fɛn toujours. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. N bɛ lamɛnkɛ jɛkulu n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa MIFI ma a cɛkɔrɔba n ka foli b'u ye n bɛ taa arajo lamɛnkɛla cɛman n'a musomanw a makɔrɔ n bɛ foli di a bɛɛ ma ka foli sigi an ka biro la club des amis a biro kɔnɔ la an ka président a n'a ka jɛkulu présidente n'a ka jamakulu an kɔni ta ye an sera nin kɛnɛ kan o ye an bɛ Ala deli a k'o kɛ an ma seereya ye sinon sama bɛ mɔgɔ min ye n komi ka bugɔli jɔrɔ t'o la président bɛ yan ayiwa an ka karamɔgɔ caman bɛ yan ala fɔ a bɔra k'o kumakan mɛn cogo min na ani ne yɛrɛ ni ɲɔgɔnnaw bon an kɔni bɛ tɔn in na alhamdulilayi an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin tɔn sanuma in kɔnɔ dan tɛ o nisɔndiya la anw fɛ an tɛ se ka kuma nin kɛnɛ kan k'an ka ɲɛmɔgɔw ni an ka karamɔgɔw to yan an kɔni bɛ foli kɛ ka dugawu kɛ u ye ala ka u mɛn an kɔrɔ ayiwa maakɔrɔ minnu b'an cɛla ala ko olu mɛn an kɔrɔ ala ka n'u kɛnɛya ala ka hinɛ silamɛfuru kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a kura ni kɔrɔlenw tɔn in ala k'a sinsin ala ka dɛmɛbagaw dɛmɛ sallallahu alaihi wasallam salamu alaikum. Ok Ustaz Osman yanni ka se ma n bɛ kuma segin ka taa Ustaz Abdallah ma a ye ayiwa fɛn dɔ fɔ a dabala kan parce que ni an tun ye yatimadenw an kɔni ye min ye fɔlɔ yatimadenw dɛmɛbaga an tun b'a ye u bɛ chose Kuwait de arabu jamanaw ni fɛnw olu de tun b'a fɛ fo ka na kɛ peut-être an yɛrɛ hakili la ni o jamana ninnu tɛ yatimaden tɛ se ka dɛmɛ fo ka na kɛ peut-être olu bɛ ala min ɲini o ala in tɛ sɔrɔ an fana fɛ yan i ko organisation baliya dɔrɔn de ko kɔnɔ tɛ ko waritigiw bɛ yan wari bɛ yan Ustaz i da don yɔrɔ la ko ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ yan'an ka Usman ɲininka a b'a fɛ ka se min ta ka o ko in labaara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh Ibrahim jamana ni wari ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don wari bɛ yen mais organisation dɔrɔn pe de bɛ an jɛ n'o tɛ wari bɛ yen parce que bɛɛ bɛ kule la ko wari tɛ yen mais wari tɛ yen o man bali an ka foyi la wari tɛ yen man bali mobili kura donni na jamana kɔnɔ wari tɛ yen man bali hali siman n'a gɛlɛyaba ni sancɛ min jɔlen don a man jan sancɛ caman de b'a kan gɛlɛya bɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka gɛlɛya ni wuli mais ani wari tɛ yen olu tɛ kelen ye o wari bɛ jamana kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ c'est hali 2022 Toyota 2022 Land Cruiser V8 a b'a ka boli Bamakɔ yan o ye 2022 wala a b'a ka boli yan mɔbili dilanna ɲina kosɛbɛ an bɛ kalo duurunan de la kosɛbɛ kɛ o b'a ka boli yan o bon ni wari tɛ o bɛ ye wa Mercedes fana ka diren kiri i b'o y'an ka siraw kan yan o ni wari tɛ yen nɔ olu tɛ kɛ o wari bɛ yen o jalo bɛ yala ka caya o i bɛ mobili y'an ka circulation na ye t'o ye faransi o i bɛ don Paris t'o ɲɔgɔnna ye o a tɛ ko maa se t'u ye mais k'a yira k'a fɔ ko dɛsɛ fana t'an na yan parce que an ka dɛsɛ o y'a don an kun na de ko jamana ye fantan jamana ye nkalon de dan banna n'o tɛ fantan jamana tɛ yan ye dɛ tubabu yɛrɛ bɛ ka balo anw de la jamana tɛ fantan jamana ye an ko bɛɛ tɛ o bɛɛ ye page wɛrɛ de anw ta nin ye organisation ko dɔrɔn de n bɛ misaliya dɔ di ma Sheikh Ibrahim waati dɔ la an ka famille ninnu kɔnɔna la n'i y'a ye an ka maakɔrɔw ma sɔn mɔgɔw ka bɔ dɔ wɛrɛ tɛ o parce que setigi kelen kelen minnu bɛ yen u bɛ balima fanta de sutura parce que n'a fɔra ko balimaw ka yɛrɛ kɛ se dɔɔnin bɛ nin ye se dɔɔnin bɛ karisa ye se dɔɔnin bɛ nin mais i bɛ taa sɔrɔ aw kɔrɔkɛ kɔrɔba bɛ yen fɛn t'a bolo mais n'aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka famille kɔnɔ aw bɛ dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan walasa ka balo bɔ ka nasɔngɔ yɛrɛ bɔ ka fɛnw bɛɛ bɔ o dɔɔnin bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛmamaw tɛ kɔrɔkɛ kɔrɔba ka fantanya dɔn parce que a b'a ka balo balima minnu cɛ la dɔɔnin b'olu kunna i ma makɔrɔw ka politiki ye wa walima dɔgɔnin dɔ bɛ famille kɔnɔ se t'a ye
ni balmaw ka dɛmɛ tɛ ala ta kɔfɛ muso b'i furu sa a bɛ taga bon pour que o kana kɛ o tumana balmaw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛni min kɛ ka maloko bɔ ale kan ka nanko bɔ a kan a muso ni muso tɔw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ n'a balima tɔw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ mais u bɛɛ lajɛlen bɛ famille kelen na ni aw yɛrɛ tɛ kɛnɛmamaw t'a dɔn ko maa b'aw cɛla mun ye dɛsɛbaatɔ ye o ye fɛn jumɛn ye solidarité a tadamun ɲɔgɔn minɛ min bɛ yen o de bɛ fantan ka fantanya datugu société kɔnɔ ka sɔrɔ fɛn t'a bolo bon sisan n'an organisera misala san ka nin kuma nin n'a taara fiɲɛ fɛ an wulilen kɔfɛ dɔ ye ne wele an y'aw ka kuma mɛn arajo la a bɛ kɛ cogo di dɔ ye Sheikh Ibrahim wele dɔ ye Jalo yɛrɛ wele dɔ ye Bashir wele ka Bina wele ka membre tɔw bɛɛ lajɛlen wele an ye nin kibaruya mɛn walima an y'aw ye réseau sanfɛ bon sisan an bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ a bɛ kɛ cogo di ne ka laɲini o de ye waritigi dɔ ye weleli kɛ miliyari b'a bolo san kɔnɔ ne ka jaga ye 50 ye bon aw ye nin hakɛ min fɔ n bɛ se ka 50 bɔ a la chaque année n b'o di aw ma o bɛ bɛn yatimɛden hakɛ min ma a b'a don o da fɛ o tɛ dɛmɛ dɔ nalen ye o bɔra Kuyate ya o ma bɔ yan de wa bon dɔ fana kan wele miliyari b'o bolo dɔ fana kan wele miliyɔn b'o bolo miliyɔn tigi ka miliyɔn 1 di miliyari tigi ka miliyɔn 10 di 100 tigi yɛrɛ ka hali 10 di yɛrɛ hali ni caman t'i kunna 2000 1000 jɔ tɛ k'a la o lɔgɔ berew faralen ɲɔgɔn kan o de tɛ kɛ lɔgɔ siri ye wa jɔ tɛ k'a la o bɔr'u de faralen ɲɔgɔn kan aw bɛ sɔrɔ k'a jateminɛ yatimɛden minnu bɛ santiri dɔw la ni se t'u ye k'u ka kalan wari sara f'u ka kalan bɛ fɛ ka tiɲɛ ka sababuya kɛ gɛlɛya ye walima a bɛ quartier dɔ lajɛ yatimɛden min bɛ yen ka dɔ ta o la o kɔrɔ tɛ komi sisan n'an tilara dɔw kana ko an nana an tɔgɔ sɛbɛn o ko tɛ dɛ dɛmɛ nalen kɔfɛ de aw de bɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan sa k'a lajɛ an bɛ yatimɛden joli ta ɲinan parce que wari min b'an bolo dɛmɛ bɛ di ka bɛn n'o ma hakɛ de wari min bɛ yen dɛmɛ bɛ di ka bɛn n'o hakɛ de o tuma o tɛ se ka kɛ abada fo waritigi dɔ de k'i bolo bɔ a ka wari kan na k'o bila aw ka bolo kan Kuwait ta bɛ kɛ ten de Qatar ta bɛ kɛ ten de Saudiya ta bɛ kɛ ten de arabu jamana fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ ten ONG min bɛ yen n'o organisation non gouvernementale ye a bɛɛ bɛ tan de a bɛɛ ye fɛn jumɛn ye waritigi dɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka wari dɔ bila aw ka bolo kan aw fana b'a ta k'a lase mɔgɔ dɔ ma n ye misala dɔ ye Amérique New York o san na n tilara k'a ye Espagne dugunin dɔ bɛ kɔgɔji sanfɛ ko Palma de Mallorca n y'a ye bon a bɛɛ bɛ kɛ don kelenw na jeudi donyaw fɛ chrétien tagasira dɔ de bɛ yen tagasira min dɔ yɛrɛ a tɛ an ka jamana kɔnɔ yɛrɛ hali n'a b'a Afrique yan an t'a dɔn mais o ka tagasira b'a d'a ma o kɛlen don k'a kɛ chaque jeudi k'a daminɛ fajiri fo ka taga se ni tile bɛ bɔ waati min i bɛ jama de jɔlen a ran na fo ran bɛ kulɔ min ko sa o bɛɛ bɛ so dɔ de da la o so kɔnɔ mun bɛ yen dɛmɛ dɔ de bɛ yen ka ta ka di maaw ma o t'i ka diinɛ lajɛ u t'i siya lajɛ i bɔra kɔntɛna jumɛn na o t'a lajɛ silamɛden caman yɛrɛ bɛ jɔ a ran na farafin caman jɔn bɛ a ran na mais jɔn de b'a k'a di maa min bɛ église kɔnɔ ale de b'a ta n'i nana dɔrɔn i mago bɛ mun na dɔw ta ye fini ye dɔw ta ye enveloppe ye dɔw ta ye macaroni ye n yɛrɛ ɲɛ den nin bɛɛ ye bɛɛ ta bɛ d'i ma i bɛ taga mais a sera église kɔnɔ cogo di n'o ka fidèle dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka wari bɔ walasa k'a lase yen dɛsɛbaatɔ min bɛna nin don a y'a ta k'a di o organisera cogo min dɛ ne mago bɛ organisation ɲɔgɔnna de la silamɛya kɔnɔ plus précisément Mali yɛrɛ fana kɔnɔ voilà o Mali kelen kɔnɔ an mago b'o de la parce que ni y'i ka baara dɔn dɔrɔn ko bɛ nɔgɔya o embargo kɛlen k'an gosi setigi dɔ min kan bɔ ko mobili 500 a b'a bila gouvernement ka bolo kan ka taga minɛnw ta port la wa ala m'o de se k'ale ye wa o waati kelen ni setigi wɛrɛ fana kun ye kan bɔ mobili 500 la ne bɛ 100 fa balo la a ye na n'o ye a k'o di maaw ma fi sabili la waati minɛ o de tɔgɔ ko organisation e b'a dɔn i ka baara ye nin e b'o kɛ ka sɔrɔ maa ma ɲini i fɛ a bɛ bɔ a t'i tɔɔrɔ i b'a di maa minnu fana ma a b'o tigilamaa nafa nin baara min filɛ Sheikh Ibrahim ni nin ye ɲɛ sɔrɔ aw ma sigi ni mun ye a bɛ k'o de ye o parce que kuma dɔ la aw hakili tɛ yɔrɔ dɔ la wari nin bɛ bɔ yen de parce que a yɛrɛ ko sa ko wasabu sira b'aw bolo o wasabu sira la ni nin jɛnsɛnna an balima minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan Amérique ninnu ni Europe ninnu ni fɛn wɛrɛw la olu mana nin mɛn maa minnu bɛ aventure la ye ala ye fitinin min d'u ma o kariyalen don n'a ye o bɛ se ka président yɛrɛ wele kalo kalo ne kɔni bɛ se ka nin di a ka yatimɛden dɔ ta ne bɛ maa dɔw dɔn kalanyɔrɔ bɛ yen tafisikɛyɔrɔ maa si t'a kɔnɔ ni yatimɛden tɛ a bɛɛ ye yatimɛden de sunkalo makɔnɔ juma laban Sheikh Usman Soleh dɔ y'i sara la a ye kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛ fo jikɔrɔni kura quoi Samakɔ u b'a fɔ a yɔrɔ ma ko jikɔrɔni kura kalanyɔrɔ ni espace belebeleba don maa min y'a jɔ maa fila tɛ dɛ maa kelen pe de don a bɛ Bamakɔ yan ale tɛ jamana si kan a bɛ yan de kalanyɔrɔ terrain k'a san ka tila k'a jɔ k'a ban o ta bannen dɛ maa fɛn fɛn bɛ kalan k'a kɔnɔ a bɛɛ ye musomaninw de ye wa a bɛɛ ye yatimɛden a bɛɛ ye yatimɛden o yatimɛden k'a bɛɛ fɛnɛ ta fo ka t'u tila u ka balo u siyɔrɔ
ventilo yɛrɛ tɛ dɛ clim de b'a classe bɛɛ kɔnɔ n yɛrɛ taara bɛɛ lajɛlen lajɛ hali o courant sara a bi jɔ n'a bɛɛ ye karamɔgɔ fɛnɛ ale de b'a bɛɛ sara bon y'a dɔ k'a se b'a ye a filɛ k'a baara kɛ bon o ɲɔgɔnna setigi joli bɛ jamana kɔnɔ ko ye ko fɔcogo ɲuman dɔrɔn de n'a fɔra dɔrɔn ala ka ayiwa kuma nin fɔtɔla kolonkolon k'o bɛn waritigi dɔ ka mɛli ma k'o don o kulo kɔnɔ o k'aw yɔrɔ ɲini dɔrɔn aw bɛ nin mun yɛrɛ la k'a fɔ an k'a kɛ jamako yɛrɛ an k'o bɔ a la a ye yɔrɔ dɔ ɲini ni yɔrɔ t'aw bolo a ye terrain dɔ yira an na ne b'o jɔ o ka kɛ Darul Aitami ye n'o kɛra Darul Aitami a ye karamɔgɔ 2 ta kalanden 50 o ka san baara o ye ne se ye kalanden 50 n bɛ n jɔ n'u ka san musaka ye a balo a kalansara wa fɛn bɛɛ ne bɛ jɔ n'a bɛɛ ye bon maa kelen jɔra ni kalanden 50 ye maa filanan mana sɔrɔ o tɛ kalanden 100 sɔrɔlen ye bon aw bɛ ka mun ɲini o bɛ se ka sɔrɔ ten wala o bɛ se ka sɔrɔ ten bon ni an ma organiser de ko ko n'an nana an bɛna ɲɔgɔn wele de k'an sigi nin tabali kelen kan ka deli kɛ a bɛna kɛ ten de mais ni organisation kɛra dɔrɔn deli bɛ bɔ kow la pewu hali misiri min n'a organiseren don alimami tɛ deli kɛ o setigi minnu bɛ yen olu de bɛ se alimami ma dɔrɔn courant ye joli ye an ka courant n'a cayara 30,000 don o tuma na ne bɛ 40,000 d'aw ma kalo kalo a banna i tɛ alimami mankan mɛ seli waati si kɔfɛ ko kalo sara dɛ bon o ye alimami kisilen maaw tɔɔrɔ ma minnu bɛ alimami na gosi k'a ka kuma ka ca micro la mais a bɛ kuma min caya n'a y'a wari sɔrɔ a bɛ bila a yɛrɛ de kun wa o misiri de ka wari don mais mun ye alimami bila a la parce que an ma organiser de maa minnu bɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ u mana fara ɲɔgɔn kan deli tɛ kɛ o deli foyi tɛ kɛ Espagne misiri dɔ bɛ yen n y'a ye komi Jalo yɛrɛ fana bɛ yala kosɛbɛ Espagne misiri la i ba sɛbɛnni ye tableau kan a bɛ hali faransi yɛrɛ misiri dɔw la alimami sara ye nin de ye an bɛ nin d'a ma kalo kɔnɔ an ka courant ye nin ye an ka gazi parce que gazi ko t'anw fɛ yan gazi min n'an b'a utiliser misiri kɔnɔ a bɛ bɛn nin de ma kalo la an bɛ ji min utiliser a bɛ bɛn nin ma an bɛ courant min utiliser a bɛ bɛn nin ma a dɔw la misiri bɛ location de la misiri yɛrɛ fana loyer wari o de ye nin ye kalo o kalo o bɛɛ sɛbɛnnen bɛ tableau la o kɔrɔ n'e donna misiri kɔnɔ a ma se maa ka fɛn f'i ye ɲɛ bɛ mun sɛbɛnnen na o de ye misiri yɛrɛ dépense ye i se ye mun ye dɔrɔn o bɔ i k'o di o ka fisa alimami ka micro ta seli waati o seli waati ko nin bɛ yen o organisera diinɛ sera an fɛ yan o ye mais o b'an ɲɛ bi organisation na mun bɛ anw jɛ bi dɔrɔn pe organisation na n'o tɛ wari kɔni bɛ yen o ma se kuma la quoi Cheikh Ibrahim parce que a lajɛ san o san bange kura dɔ bɛ dayɛlɛ an fɛ yan e yɛrɛ tɛ se ka Mali bange yɛrɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ i kunna yɛrɛ a ka ca o banque caman bɛ yen dɔw yɛrɛ si t'a kɔnɔ ni wari tɛ o tuma an k'o wariw bɔ dɔrɔn o ka bɔ a ka don Ala ko da fɛ n'a donna Ala ko da fɛ dɔrɔn alhamdulillah wari bɔba bɛ barika sɔrɔ i y'a di mun ma alhamdulillah parce que mun bɛ yatimɛya ni tɔ gɛlɛya i b'a dɔn fa salen ni taaba ma sɔrɔ yatimɛ na n'o tɛ ni denmisɛnnin ye maa fɛn fɛn jɔlen a fa place la a bɛ ɲinɛ a fa kɔ i fa bɛ balo min d'i ma dɔ jɔra ye i fa bɛ fini min d'i ma dɔ jɔra ye i n'i kasira i fa b'i lamakun cogo min dɔ y'i lamakun i fa place a bɛ mun fa ko miɲɛda tuguni fa bɛ baara min kɛ a y'o ɲɔgɔnna sɔrɔ maa wɛrɛ la a tɛ fa ko miɲɛda o mais n'a fɔra e fa sara kuma dɔ la hali fa balima tɛ yen mun bɛ occuper la o ye kɔlɔkɔlɔ hami ye den fitinin yɛrɛ b'a santi wallahi k'a fa tɛ yen kuma tɛ ba yɛrɛ ma parce que n'a taara jɔn de bɛ hali famille kɔnɔ kabila kɔnɔ société la ni janajɛ kɛ don bɔra a la kalo kelen bannen kɔfɛ ni mɔgɔ min hakili bɛ taga hali denbaya yɛrɛ la a man ca o an bɛ dɛmɛ min sɔrɔ janajɛ kɛyɔrɔ la dɔrɔn a banna an b'o de di muso ma ni denmisɛnninw ta a banna hali teri bɛ teri la terikɛ fatulen kɔ kalo kelen jɔn ka taa n senna yala du kɔnɔ o bɛ cogo di a man ca an fɛ yan bon ni aw ma nin sugu organiser k'o yatimɛdenw bɔ o galère n'o misère kɔnɔ ka na n'o ye ka hinɛ o la bon a bɛ kɛ gɛlɛya ye o de kama initiative ni tabaga ani foli de ka kan quoi maa dɔ bɛ yen i b'a tigi a tigi décorer tubabu ka kuma i b'a décorer ka médaille d'a ma a ka initiative la k'a sɔrɔ a ma baara yɛrɛ kɛ fɔlɔ bon mɔgɔ min ye nin initiative yɛrɛ ta wallahi a tigi ni foli de ka kan bon kuma tɛ aw minnu b'a baara fɛnɛ na baara belebele de dayɛlɛlen filɛ nin a bɛɛ kana bila ko fo kɔfɛ mɔgɔw de kana an yɛrɛ bɛ se ka ninnu ɲɛnabɔ yan dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn nin ka sen ta nin ka kun ta nin ka bolo ta fɛn mana giriya cogo cogo wallahi o y'a kɔrɔtalen siga si t'a la an bɛ taga ɲɛ de Darul Aitami nin bɛ tila ka wolo Darul Aitami wɛrɛ la parce que a bɛ Bamakɔ yan de o région fana mago bɛ Darul Aitami dɔ la o sɛrigiliw mago fana b'a la mais ni Bamakɔ ta nin ma sabati aw bɛ se ka bɔ yan ka taa région jumɛn na a se ka taga mais ni setigiw ye nin faamu ka aw yɛrɛ yɔrɔ ɲini hali aw minnu yɛrɛ bɛ nin baara la dɛ Ibrahim aw yɛrɛ fana mago bɛ dɛmɛ de la o mais est ce que a tɔgɔ di b'a fɔ a yɛrɛ ma k'a ka di wa i tɛ se k'o fɔ n'o tɛ aw yɛrɛ de kan ka dɛmɛ fɔlɔ yanni dɛmɛ ka se mɔgɔ wɛrɛ ma mais maa min bɛ dɛmɛ ɲini na n'i yɛrɛ ka dɛmɛ fɔ maaw bɛ siga i la o de kama aw b'aw ta to wo kɔnɔ fɔlɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen an bɛ ɲɛ bɔ olu de la olu ka dɛmɛ sɔrɔ dɔrɔn n'o tɛ hakilina nin ka ɲi dɛ a bɛ ɲa cogo cogo la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa nin ka ɲa denmisɛnninw bɛ yen se tɛ minnu ye
u kana fa ko miɛda n'o tɛ i ka ɲininkali jaabi setugu yɛrɛ b'a dɔn ko dɔ bɛ yen dɔ bɛ jamana kɔnɔ mashallah ala ka jidi hali bi Amin. i ye yɔrɔ min fɔ min ye organisation yɔrɔ ye san b'i ka kuma sɔn ji la ONG belebeleba dɔ bɛ jamana in kɔnɔ u bɛ baara kɛ des millions et des millions ok est ce que i b'a dɔn o wari bɛ sɔrɔ juma u ye dɔ fɔ lemuruba feeremuso de a bɛ lemuruba de feere a ka contribution ye min ye a b'o di ko k'a kɛ ka fantanw dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ lemuruba de feere dɛ boutique t'a bolo milliard mais c'est comme c'est à dire que jɔna tɛ ko la quoi ni fɛn organisé ra ni nin fitini quoi nin tɛ kunbɔ nin tɛ kunbɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen exemple o kɔrɔ k'a fɔ organisation o tuma ja maa man ka jɔn i ta sɔrɔ t'a la hali ka dɔrɔmɛ 20 kana jɔ a la kana jɔ a la n'i y'a bɔ dɔrɔn a bɛ taga misaliya la chose kana fɔ sazo i bɛna o yɔrɔ ɲɛfɔ an ɲɛna a ye disposition minnu ta mɔgɔ ma kana jɔ i ka kɛta de la k'a fɔ ko miliyari tɛ n bolo n tɛ se ka fɛn kɛ non hali ni 100 b'i bolo hali ni 20 b'i bolo i tɛ se ka fɛn kɛ parce que o bɛ disposition bɛ ta bon o bɛ n bila Ustaz Usman n bɛ nin ɲininka parce que ni a fɔra ko yatimɛdenw an tun hakili la ko arabu dalaw de bɛ se ka kɛ ja bɛ se ka kɛ yan ɔ aw yɛrɛ initiative ta radio islamique a kabako fila yera radio islamique ko la ne yɛrɛ kɔnɔ ye n kɔnɔna fili Ustaz radio sinsinbagaw taara k'u bɛ taa dɛmɛ ɲini kɔ kan maa sɔrɔla min ye maliyɛn den ko a ye segin b'a sara a daminɛna 50 la fo ka taa miliyɔn 50 fo a n'a kun ka fɛnw tuma dɔ la a bɛ taa fo 80 o sɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ nin club des amis radio ŋunana min kɛ n'u nana n'u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u nana u ye kuran sara fɔlɔ u tilala ka na ye k'a fɔ radio minɛnw a tɛ ka hali suguba sɔrɔ a dan suguba kɔnɔ an dun b'a fɛ a ka se yɔrɔ bɛɛ u y'u tigɛ fara ɲɔgɔn kan Ustaz ye min bɔ 12 a n'a kun kan fɛn mais o kuma fɔra dɔw ye u ko hali arabu jumɛn de ye wari bila ka na a ye dɛmɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn o tigi jaabira min na ko an b'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ an ka 20 n'an ka tantanw de fara ɲɔgɔn kan an ye nin minɛn ninnu san Ustaz n'i y'a ye ayiwa ninnu ko ayiwa k'u bɛ u jɔ jateminɛdenw ka jigiya kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka jateminɛdenw jigiya kɔrɔ Ustaz Usman ne ko sira jumɛn de talen b'aw bolo an bɛ se ka nin kɛ cogoya jumɛn est ce que mugu min don n'an y'an da fɔ a la a ɲigiji b'an da wa est ce que arabuw dɔrɔn ou bien ONG de tɛ se ka nin kɛ ou bien anw yɛrɛ bɛ se ka kɛ Ustaz ou bien sira jumɛn de b'aw bolo alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin directeur an bɛ jama fo ka sigi k'u fo darul aitam n'an ye darul aitam lajɛ a daminɛ yɔrɔ a hakilina bɛ kulobu kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a bɛ san damadɔ bɔ an balaka dɔ bɛ yen salon ou bien salon sini an taara Sheikh Abdallah ka kuranɛ jigiyɔrɔ la a ka hakili a ka deuxième édition kalandenw ka boli la o don kama an b'a dɔ bɛ yen a ye yatimɛden do musaka ta k'a fɔ nin kɔni fo ka taa kɛ min ye ale b'o ta sara o bɔra yen ɲina fɛnɛ o Ustaz Abdallah kelen ka kuranɛ prime di yɔrɔ tuma min jama farala ɲɔgɔn kan ka hakilina poyi ka bila kɛnɛ kan a y'a sɔrɔ a bɛ dogo la a bɛ ka passe kulobu kɔnɔna na bɛɛ n'i se mais o don a hakilina taara k'a fɔ est ce que mun na an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka yatimadenw dɛmɛ donc a hakilina poyira yen o kɔfɛ an sigira ka réunion kɛ ka darul aitam ka a tɔgɔ fɔ denyerenin don o don an y'a tɔgɔ fɔ an ko an bɛna jama wele n'o ye nin sigi ye ka a ɲɛfɔ jama ye mais darul aitam a tɛ kɛ i n'a fɔ Sheikh Abdallah y'a fɔ cogo min a tɛ kɛ i n'a fɔ ko warimugu de bɛ kulobu bolo radio kɔnɔ yan k'a fɔ ko yatimɛdenw kana o wari ta ka taa u ka kalan sara dɛ mais waritigi min bɛ jamana kɔnɔ Ustaz Abdallah ye min fɔ ni radio in ni appel fɛn fɛn kɛra yan
alhamdulillah wartigi dɔ bɛ sɔrɔ min b'a waleya n'an segira ka na don radio kɔnɔ radio kun kɛra fɛn ye a kurantigɛ wajulikɛla karamɔgɔ bɛ passe saraka bɔ fa ka carte la ka n'a sigi studio kɔnɔ yan n'a ko n ko dɔrɔn kuran bɛ se ka tigɛ heure 2 heure 3 kuran mana o don kama o darisu yɛrɛ bɛ dabila bon ni esizo kelen ala ka ina Ustaz Sagara Muhammad Sagara an ye appel lancer an mago bɛ groupe la groupe min a bɛ se ka radio ta karamɔgɔkɛ tina k'a bɛ wajuli kɛ ka dɛsɛ ka wajuli kɛ donc alhamdulillah rabbil alamin malien mɔgɔ kelen pe a nana 10 millions de an ma yan a sirilen 10 millions n bɛ ka se ka Abdallah ka kuma sɔn ji la dɔrɔn k'a fɔ ko ni organisation kɛra milliard de bɛ yan milliard de bɛ yan Ustaz Abdallah bɛ arabu jamana dɔn a bɛ Kuwaiti dɔn a bɛ Saudi dɔn mais ni e yɛrɛ taara a jamanaw kɔnɔ n'i y'a commerçant ye n'a fɔra olu bɛ ka min kɛ i bɛ taa sɔrɔ o commerçant sugu kelen de bɛ an ka sugu kɔnɔ yan ne yɛrɛ delila ka taa Jidda ne ni an ka commerçant dɔ taara ɲɔgɔn fɛ a taara sanni na a ye commande kɛ cɛ bolo bitigi la cɛ ko k'ale ka manakun tɛ nin bɔ donc an bɛ sigi Bamakɔ yan an b'a fɔ ko Saudi anw taara cɛ ka bitigi la a cɛ n'a bɛ sugu kɔnɔ n'a tulo bɛ radio la tulo bɛ na a b'a dɔn fɛnɛ anw taara bɛɛ y'a ka commande kɛ ale nana a y'a ka commande kɛ cɛ ko k'ale ka wari bɛɛ tɛ nin bɔ arabukɛ ko k'ale ka wari tɛ nin bɔ a y'o fɔ maliyɛnkɛ ma donc anw dun ka dɛmɛ anw jigiya bɛ de ko Saudiya bɛna dɛmɛ di Kuwaiti bɛna dɛmɛ di n'i taara Kuwaitikaw ka sugu kɔnɔ o bitigi kelenw de bɛ anw ka sugu kɔnɔ yan donc kariya dɔrɔn de don ani organisation parce que ni kariya kɛra fo a ka organiser ni wari bɔra fo i ka wari lasago ka bila a bilayɔrɔ la donc Darul Aitam anw ye Darul Aitam fɛnɛ créer anw tɛ taa ɲini arabu la anw tɛ taa ɲini farajɛ la Bamako yan Mali kɔnɔ yan silamɛw minnu bɛ yan minnu bɛ jaka bɔ u donnen don hali minnu bɛ jaka bɔ jamana in kɔnɔ u donnen don bɛɛ tɛ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen a b'a bɔ ka sɔrɔ a dɔnnen tɛ mais radio in kɔnɔ yan ka cɛkɔrɔbaw to ala ka hin'u bɛɛ la mɔgɔ dɔw tun bɛ jaka bɔ ka bila enveloppe kɔnɔ de millions 100,000 ni ko kana di cɛkɔrɔba ma a bɛɛ kɛra anw ɲɛna radio kɔnɔ yan donc o tigilamɔgɔw bɛ Bamakɔ yan u bɛ sugu in kɔnɔ yan donc a ɲininen bɛ olu fɛ ne ye Darul Aitam créera a créera olu na u ɲɔgɔn na an bɛ ka caman tigiw de fɔ fitinin tigiw don do ala ka ina Ustaz Muhammad Sagara ne ni ale sigilen bɛ a fitiri an sigilen bɛ radio kɔnɔ yan a kɛra kamalenin dɔ tun bɛ yaala la an ye appel dɔ lancer an mago bɛ radio dɛmɛ la kuran na Samara Sirela ale nana fitiri da fɛ ka 40 bɔ ka di anw ma ko nin ye ale ka dɛmɛ Allahu akbar 40 Samara Sirela mashallah donc mun b'a jira anw na n'o ye million sɔrɔ n'o ye milliard sɔrɔ n'a tɛ a dɔn ala ko la an kɔni ka jigi a la a b'a dɔn ala ko la ɲina a tɛ san bɔ musokɔrɔba dɔ bɛ namasa feere la musokɔrɔba ale ka plateau b'a kun na fitiri selen ale nana yan ka kɛmɛ ta k'a di ko ni ale ka dɛmɛ radio ko la donc nin bɛɛ n b'a fɛ ka jira dɔrɔn a tɛ ka jira ko fɛntigi dama dama ka fɛn di dɛ bɛɛ n'i se an bɛ tila ka Darul Aitam Orange Money ka di silamɛw ma a ma ɲini mɔgɔ wɛrɛ kama de a ɲinina silamɛw kama dɛmɛbaw kama parce que a fɔra ko an ka yatimɛdenw dɛmɛ i bɛ se ka wuli ka na radio la i b'a di mais sisan sira surunyana an bɛ se ka Orange Money di i bɛ se ka bila o fɛnɛ kɔnɔ n'an ko an b'o numéro di i bɛ se ka di 71 20 01 a donni ka nɔgɔn donc n'i ye fɛn fɛn hali n'i ye milliard bila nin kɔnɔ i k'a da la k'a fɔ a bɛ di yatimɛdenw de ma 71 20 01 01 n'i y'a bila nin kɔnɔ i mana milliard bila nin kɔnɔ ni ala sɔnna a bɛ di yatimɛdenw de ma bon donc Darul Aitam a nana nin na cogo de la a nana di maliyɛnw de ma
club damante n'a ka d'an yɛrɛ an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ye club des amis parce que club des amis a fɔra radio islamique club des amis fɛnɛ silamɛw de don a bɛ komi dɔw nana dɔw ɲɛ dɔrɔn de minnu nana olu y'a ye minnu fɛnɛ ma na olu y'a ye donc a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka na an ka radio dɛmɛ n'i y'a mɛn club des amis radio don n'i y'a mɛn darul aitam radio don rabbi zidni ilma radio don n'i ye nin fɛn kelen kelen n'a bɛɛ dɛmɛ i y'a bɛɛ de dɛmɛ donc fɛntigi kariyalenw caman in ko tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ni kariyalen don ni fitini min b'i bolo ni mɔgɔ min ma sonni kɛ fitini na n'i ye caman sɔrɔ i tɛ sonni kɛ n'i ye sonni kɛ fitini na n'i ye caman sɔrɔ i bɛ sonni kɛ donc an kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin de ye darul aitam ye a orange money 71 20 01 01 donc a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka nana ka dɛmɛ ye ni ala sɔnna ni n bɛna bila n ka page facebook la a bɛna bila youtube la ni e yɛrɛ dɔnna club des amis la radio islamique facebook la i bɛ don a page kɔnɔ donc a kibaruya a bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna a bɛna bila a kɔnɔ a orange money a dɛmɛ sira fɛn fɛn a bɛɛ bɛ bila a kɔnɔ donc anw sigilen bɛ yan ka silamɛ ɲumanw kɔnɔ minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ lala an ka se ka yatimidenw dɛmɛ surtout k'u dɛmɛ kalanko la parce que ima rasul sallallahu alaihi wa sallam a ko n'i bɛ diɲɛ fɛ n'i bɛ diɲɛ ɲini i ka kalan de kɛ n'i bɛ lakara fɛnɛ ɲini i ka kalan de kɛ n'i mago bɛ diɲɛ ni lakara la i ka kalan de kɛ bon donc an b'a fɛ ka olu dɛmɛ o kalan na dɛ an mago b'o de la bon donc an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na inshallah on bɛ kuma jɔ yan an b'a sigi directeur ma Ustaz Abdallah hal bi ka organisation ma fara ɲɔgɔn na koyi ma farila koyi parce que an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen o ye kuma dɔ fɔ kuma sen dɔ fɔ cɛncɛn na n'i ye ko in jateminɛ kuma a jɔyɔrɔ bɛ yen mais an n'a sɔrɔ silamɛya la a furakɛlen don parce que a ko ni i ma min bila i ɲɛ ko n'i y'a bɛɛ to k'i kɔmɔgɔw k'a kɛ ko kuma dɔw la i bɛ mɛn ka sɔrɔ i ma fɛn dɛ o tuma i bɛ min kɛ i k'a kɛ mais an y'a ye silamɛya la fɛn dɔ bɛ ko wakufu a bɛ babu fɛn kɔnɔna na wakufu c'est-à-dire que an bɛ ye nafolobatigi a bɛ fɛn dɔ bila yen min bɛ kɛ saraka jariya ye a bɛ se ka so jɔ a bɛ se ka fɛn kɛ a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ hali n'ale yɛrɛ kɛ o tɔnɔ ka se maaw ma ale salen kɔ maa y'a di o hinɛ bɛ s'a ma maa m'a di o hinɛ bɛ s'a ma mais an y'a ye an ka mɔgɔw o ka dɔgɔ o fɛ yan kosɛbɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ka mɔgɔw ye ko la et surtout ni a ɲɛsinna yatimadenw ma kosɛbɛ Sheikh Ibrahim kuma dɔ la an ka mɔgɔw ta ne bɛ se ka kɛ kuma fɔlɔ min ye o ye faamubaliya ye dɔw bɛ yen u tun tɛ wakufu dɔn mais ni ko sarakati jariya u b'o faamu bon dɔw bɛ yen o t'a filasi yɛrɛ dɔn u t'a dɔn sarakati jariya ye jumɛn ye wakufu yɛrɛ ye jumɛn ye bon ka fɛn jɔ ala kama mais i tɛ tɔnɔ ɲini a la maaw k'u profiter e ka tɔnɔ ye ala bɛ mun d'i ma ka kaburu kɔnɔ ani kiyama mais mɔgɔw b'u profiter a la mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ waati min na bi mɔgɔw b'a ka fɛn nin faamu ni karamɔgɔw ka cɛsiri a n'u ka jija ye u b'a ka ɲɛfɔli minnu kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw b'a ka faamuyali k'a la bon a faamuya fanba yɛrɛ o y'an ka jamanaden minnu sigilen don kɔfɛ de minnu bɛ kɔfɛ ni kumana bi maa fɔlɔ min yɛrɛ b'i jaabi joona joona k'a dɔn an n'aw tɛ jamana kelen kan mais an b'aw lamɛn ka tɛmɛ maaw kan aw ni minnu bɛ sigiɲɔgɔnya la o y'an ka maa minnu bɛ kɔfɛ de ni kumana dɔrɔn olu fɔlɔ de bɛ jaabi de o tuma na u b'a k'a dɔn bi mun ye wakufu ye u b'a k'a dɔn bi mun ye sarakati jariya ye bon caman kun t'a dɔn a filanan dɔw b'a dɔn mais dɔw b'a ka nata si de nɔfɛ u bolo an k'an ka waatiw kɛ sisan mais ni sakuma sera de n bɛ sarakati jariya kɛ bon o de caman na saya b'o ta o tigɛ ma ka sɔrɔ ma foyi de ɲɛsigi ka bila a yɛrɛ ɲɛ caman tɛ o de ye parce que saya nin bɛna don min na an si t'a dɔn a bɛna cunga de la alaw t'ala yɛrɛ ko ten bon i hakili jiginna a la don min a se b'i ye don min n'i y'a kɛ o don de o don kelen yɛrɛ de y'a kɛ waati ye a dɔw la yanni i ka tila kɛli yɛrɛ la saya bɛna a dɔw la a kɛra san min o san yɛlɛma saya bɛna a dɔw la yɛrɛ y'a décider mais i m'a kɛ fɔlɔ saya yɛrɛ bɛna fɛn min don a ti sara an nɔ mais n'i ma kɛ kɔni nimisa b'a la dɛ an karamɔgɔ misala fila bɛ n bolo mais n bɛ kelen fɔ dɔrɔn an karamɔgɔ dɔ bɛ yen a lakodɔnnenba dɔ y'a tiɲɛ tila la jamana nin kɔnɔ yan n'a ka voyage dɔ senfɛ a ye baro dɔ fɔ n ye a bɛ makari ni misimisi don mɔgɔ la o ye cɛkɔrɔba dɔ de ka tiɲɛ tila a fatulen kɔfɛ tiɲɛ bɛɛ tilala a tɔ tora dugukolo kelen de parcelle kelen quoi o parcelle n'a fɔra ko k'o tila denw cɛ f'a ka feere de ka wari tila
n'o tɛ n'i ko i b'a dugukalama tila fo n'a kɛra mɛtiri kelen kelen dugukolo mɛtiri kelen o mɛtiri kilancɛ i bɛ mun k'o la foyi mɛ a kan ka feere de walasa k'a wari tila denw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ sɔrɔ den bɛɛ y'a ka niyɔrɔ sɔrɔ a dugukolama n'a warilama cɛkɔrɔba nin kun ye fɛntigi de ye quoi mɛ a salen a ye wari caman to a ye dugukolo to bɛɛ tilara k'a tɔ to parcelle kelen terrain kelen o de tilatɔ la sa karamɔgɔkɛ yɛrɛ ye cɛkɔrɔba de hinɛ minɛ sisan banbatɔ ale o de hinɛ minɛ parce que a ɲɛ tɛ den na k'a fɔ an ka jɛ dugukolo nin ko an k'o ka ala ko dɔ ye ale yɛrɛ de bilara denw ɲɛ ko komi bɛɛ y'i ta sɔrɔ sa tɔ tora nin dugukolo kelen ye ne bɛ mun f'aw ye a ye sabalan ko dugukolo kɛ misiri ye o nɛma ka se banbatɔ ma aw ye fɛn fɛn tila sisan nin bɛɛ ye banbatɔ ta ye mɛ a ka dɛrɛmɛ kelen t'a la a sara k'a bɛɛ to mɛ dugukolo nin a y'o kɛ wakufu ye walima sarakati jariya banbatɔ bɛ se k'o baraji sɔrɔ cogo min k'ale ma tila kuma la den dɔ ye kuma ta ka bɔ ale da a ko karamɔgɔ heyi hali n'an bɛɛ de bɛ mɛtiri kilancɛ sɔrɔ an t'a d'a ma ni cɛkɔrɔba sɛbɛ kun bɛ misiri ko ma a yɛrɛ kun b'a kɛ yan n'a ka sa a kan b'a fa de ma ni fa yɛrɛ kun sɛbɛ bɛ misiri ko ma a yɛrɛ kun bɛ misiri dilan yan ni saya ka sa ma bon nin bɛ ɲɛnamaw de waju n'o tɛ su taara ka ban wala nin bɛ ɲɛnamaw de waju n'o tɛ su taara filanan o kɛra ne yɛrɛ de tigɛ kan ne yɛrɛ tigɛ yanni banbatɔ ka fato a ye dugukolo dɔ kalifa na ni sara a ka nin kɛ misiri ye a fatolen den dɔ sɔrɔla ko non ko mun dira k'o ka ca misiri ma o kɛra ne yɛrɛ tigɛ o ma fɔ n ye dɛ o kɛra ne yɛrɛ tigɛ kan ko mun dira k'o ka ca misiri ma kana k'a dɔgɔya k'a mɔsɔya k'a dɔgɔya ne ko ayiwa n ko tɔ b'a n'aw ba yɛrɛ cɛ sa walima ko tɔ b'a n'aw masa yɛrɛ cɛ ka d'a kan ale de y'a di ale de ko k'a ka ye aw ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ mun tɛ nin ye aw ka ban k'a ka fɔlen kɛ nin y'a ka wasiya de ye quoi a ye wasiya min di aw ka ban k'o kɛ bon nin bɛɛ ye darisu de ye k'a di ɲɛnamaw ma bi kana fɛn to ye ko n'i sara i denw b'a k'i kɔ m'a fɔ den ɲuman tɛ yen dɛ mɛ den ɲuman ye joli ye bi denw cɛ la kana fɛn to i kɔ bɛ ni sara n ye nin kalifa n balimakɛ la a bɛna kɛ nin cogo la m'a fɔ balima ɲuman tɛ yen mɛ balima ɲuman joli de bɛ yen mun bɛ e ka denbaya cɛ i salen kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn o man ca i yɛrɛ ma mun kɛ k'a fɔ k'i salen kɔfɛ a bɛ kɛ a ma nɔgɔ an ka bi waati la dɛ donc ne kɔni bɛ mun fɔ sarakati jariya mɔgɔw ka ɲɛsin a ma wakufu mɔgɔw ka ɲɛsin a ma mɔgɔw b'a ka faamu dɔɔni dɔɔni mɛ halisa a faamuyalen bɛ arabu jamana ka cogo min a ma faamu an fɛ yan ten n'o tɛ diɲɛ kɔnɔ so min ka jan ni diɲɛ so bɛɛ ye so saba de don a fɔlɔfɔlɔ de tɛ duba ye o de ye bariso khalifa ye mun kun bɛna kɛ n'o ma kɛ fɔlɔ o de kun ye jidda ye o de kun bɛna kɛ kilo kelen mɛtiri ba kelen dugumala ni sanfɛla cɛ so janya a projet kun montera mɛ a ma jɔ fɔlɔ mɛ mun jɔlen don o ye so saba de o so saba fɔlɔ de filɛ dubayi bariso khalifa dɔw ko bariso dubayi a filanan de filɛ maka ko saatu maka a sabanan de bɛ new york n'o ye one world mun bɛ new york ni so saba de ka jan ni diɲɛ so bɛɛ ye so filanan min ye maka so ni saatu maka wakufu de don wala wakufu de don fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a la hôtel min b'a kɔnɔ magasin min b'a kɔnɔ o wari bɛɛ bɛ don alikaba misiri ni madina misiri de la wala bɛɛ bɛ taga yen n'o tɛ wakufu de don a wari tɛ taa maa posi kɔnɔ a tɛ taa maa ka du kɔnɔ wari bɛ sɔrɔ dɔrɔn alikaba entretien parce que n'o tɛ jɔn de bɛ se alikaba entretien kɔrɔ aw yɛrɛ taara maka a y'a ye o jɔsilikɛlaw bɛ cogo min baarakɛlaw bɛ cogo min kuranɛkow bɛ cogo min madina fɛnɛ ta ni fɛn dɔ de ma bila mun bɛ nin yɛrɛ la alimenter jɔn de bɛ s'a kɔrɔ o ɲɔgɔnna de kan ka kɛ an ka misiri la o ɲɔgɔn de kan ka kɛ hali arajo islamiki nin yɛrɛ la yan wakufu dɔ ka y'a tɔgɔ la dɔ k'a ka du di k'a fɔ ko nin du luwa ye wari ye a y'a don arajo da fɛ a banna aw man'o sɔrɔ sisan delili nin bɛ ban pewu walima dɔ k'a fɔ tiɲɛ na du min bɛ n bolo Bamako bi alhamdulillah a bɛ du 40 bɔ o tuma na du kelen aw taara notariya la o du kelen n y'o di club des amis ma o du location wari a bɛ yɔrɔ min na a bɛ lieu stratégique la a location wari a y'a ta k'a k'aw ka baarakɛ wari ye an karamɔgɔ n'o cayara sisan aw kɔni ta bɛ kɛ aw bɛ yɔrɔ min kɛ kɛrɛfɛ dɔrɔn aw bɛ baara la taga cogo min mɛ kana micro la k'a bɛ kuma fɔ mɔgɔ ye o bɛ dɔgɔya o parce que fɛn dɔ b'aw yɛrɛ bolo dɔrɔn a b'o fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a bɛ tɛmɛ ni baara ye nin bɛɛ de tɔgɔ ko organisation nin de ma faamu anw fɛ yan n'an organisera wakufu bɛ b'o de kɔnɔ n'an organisera sarakati jariya bɛ b'o de kɔnɔ mɛ o de ma faamu n'o de faamuna wallahi karamɔgɔw bɛ lafiya diinɛ baarakɛlaw bɛ lafiya diinɛ yɔrɔ minnu fana bɛ yen olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya mɛ n'o de ma faamu a baara bɛ caya dɛ an karamɔgɔ new york n ye an taara alimami dɔ ka misiri la ye o ko new york yɛrɛ misiri fɔlɔ filanan quoi parce que misiri fɔlɔ min kun bɛ yen filanan min tilara ka bɔ o la an taara yen mɛ an taara fila bɛɛ la misiri fɔlɔ min n'an taara yen a bɛ immeuble dɔ de la a bɛ 21 étage bɔ
voilà ni yor ko misiri folo folo nganto ma de mo ko ka boro o de la quoi voilà almami yɛrɛ ye laginɛ ka de ye laginɛ fila dɔ de bɛ ye alimamiya yɛrɛ la quoi o an talen ziyara la a yɛrɛ de yɔrɔ nin bɛɛ yira an na 21 étage n'a 21 étage a bɛ mɔgɔw bolo loyer la a wari bɛ don misiri de la ani kalanyɔrɔ min bɛ misiri yɛrɛ la misiri min bɛ yen ko entretien kɛ kalanyɔrɔ dɔ fana bɛ yen an t'o kalanyɔrɔ lajɛ a b'a bɛɛ entretien kɛ parce que mɔgɔw b'a ka faamu don o don a bɔ nin don o don a bɔ nin adamadenya tɔbiya yɛrɛ la a tɛ bɛn maa ma quoi mais ka fɛn dɔ de bila en place o fɛn tɔnɔ ka bɔ dɔrɔn k'o don aw ka baara la n'o kɛra bɛɛ bɛ lafiya e min directeur ye bɛ lafiya club des amis président bɛ lafiya lamɛnnikɛlaw yɛrɛ fana bɛ lafiya an bɛɛ de bɛ lafiya an bɛɛ de bɛ lafiya parce que fɛn dɔ bilalen bɛ en place aw bɛɛ b'a dɔn ni kalo sara nin tɔnɔ de bɛ ta dɔrɔn a bɛ sin ka don nin ko da fɛ bon n'o kɛra kaban dɔrɔn o de ye lafiya ye an karamɔgɔ f'an ka segin ka taga nin de ma nin organisation nin an ka segin ka togo de ma n'o de ma kɛ ko ninnu a tɛna ɲɛ sɔrɔ quoi a bɛna kɛ waati bɛɛ kuma waati bɛɛ deli waati bɛɛ fɛn adamaden yɛrɛ tɔbiya tɛ deli fɛ maa min b'i deli kuma bɛɛ a tigi ka ko man di ye adamaden tɔbiya t'a fɛ bon pour que k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma an bɛ wajibi de ka taa wakifu la ka wajibi ka taa sarakati jɛriya la k'i ka yɔrɔ dɔ di ala ma fi sabilillah aw de bɛ taa sa k'o valoriser fɛn min bɛ bɔ o kɔnɔ k'aw ka ala baara kɛ ni a ye n'o de kɛra sisan bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya ala ka faamuya d'an ma amin ala ko dusu d'an ma Ustaz Usman ɲininkali min bɛ yen kuma dɔ kun bɛ nin fɛ kuma ɲini Ustaz Bina bismillah alhamdulillah an b'an karamɔgɔ ka kuma sɔn ji la n'o ye organisation ye n'o ye Ablaye Koyita ye tiɲɛ don tubabukan don a yɛrɛ ye walanwalali di a la walanwalali in kun ye ko an ka lafiya ɲɛmɔgɔw bɛ lafiya lamɛnnikɛlaw bɛ lafiya donc dalilu b'a la kuranɛ la bawo Allah subhanahu wa ta'ala ko wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan a ye ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o ye ala diɲɛ sira dɔ ye i n'a fɔ yatimɛdenw dɛmɛ tan nɔ ayiwa alabato de don o kama imam Shafi rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala ka hinɛ la ko al ibadat mu'allalatun bi masalihil khalq ako an bɛ ka bato minnu kɛ tan nɔ bato ninnu kun ye an yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min ka lafiya diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ an karamɔgɔ Abdulaye Koyita y'a fɔ cogo min bato ninnu kun ye an bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ ka se ka lafiya lahara don a kun de y'o ye o kama n'i ye seli yɛrɛ la seli min ye wajibi ye an kan a b'a fɔ kuranɛ la ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar seli bɛ maa bali kɔnko ni jogojuguya bɛɛ lajɛlen ma su min n'an bɔra la sisan an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka sunkalo wɛrɛ jira an bɛɛ lajɛlen na hɛrɛ ni lafiya la su in fana kun de ye o kelen ye bawo n'i ye su lajɛ a tilalen don fila ye su fitinin o ye an bɛ tile 29 min su k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ ji ni dumuni ma ani k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ kumalangolo ni kɛwale ni maa tɔɲɔ ma an bɛ hakɛ di n'o ye ala ka hakɛ ani an ka ala ka jɔn ka hakɛ su fitinin ye o de ye n'o ye sunkalo su ye o su fitinin ni o kun ye walasa an bɛ se ka sunba sɔrɔ cogo min n'o de ye ka dusukun minɛ ka bɔ ayiwa juguya ni bɛnsɛnkɔniya ma ani ka farikolo baara ala dungɔ siraw fɛ si bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛ taa jɔ ni saya ye nin bɛɛ lajɛlen ye ala bato ye an bɛ lancement min ka bi n'o ye yatimɛdenw ayiwa olu ka so jɔli ye so in jɔli kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye k'a fɔ ko yatimɛden minnu n'u bɛ kalan na hakilina de sɔrɔla ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye club des amis ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ yatimɛden ninnu maaw ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa ka se ka u ka kalansara sara u ye bawo dɔw ka kalan tiɲɛtɔ don ayiwa ka sababuya kɛ sarabaliya ye dɔw ka kalan tiɲɛtɔ don ka sababuya kɛ hakili bɛɛ lajɛlen ɲinɛnen don kɔ o kɛra kɔfɛma ye u ni mɔnɛ ni dusukasi de sigilen don ayiwa u sigiyɔrɔw la donc a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka nin baara ninnu kɛ ne tun b'a fɛ k'o kɛ de ka an ka karamɔgɔ n'o ye Abdala Koyita ye k'a ka kuma sɔn ji la an bɛ micro segin ka taa ayiwa kumatigi ma n'o ye directeur ye. barakallahu fikum shukran Ustaz Usman ayiwa an ye faamuya sɔrɔ k'a fɔ ko an ta in tɛ an tanya ye ko organisation baliya don wa an dun y'a ye silamɛya taabolo la a fɛnw latigɛlen don a taabolo ɲuman bɛ yen n'o ye wakifu ni saraka jariyaw ye Ustaz Usman pour que ka tɛmɛ kɛ bɛ mɔgɔw la ne ko o organisation in
ni a ɲɛsina anw ma misali la tere n ka d'aw ma k'a ka doni da fɛ aw bɛ se ka gérer wa Usman i ka tamakiya bɔ mɔgɔw la ou bien n'a sɔrɔ a bɛ kɛ cogo min na i k'o ɲɛfɔ an ye. Alhamdulillah an bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Club des amis i ka ɲininkali n b'o jaabi fɔlɔ. Ni terrain dira club ma k'a y'a jɔ ka kɛ yatimɛdenw ka so ye. Alhamdulillah o kɔni ka nɔgɔ. A bɛ se ka kɛ fɛnɛ Seka Abdallah y'a fɔ cogo min ni ko in faamuna an bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ yɛrɛ min bɛ se k'a ka so ta k'a di club ma a ye nin di ka kɛ yatimɛdenw ka kibaruya ye. Donc o kɔni mɔgɔw ka sika b'o la o mɔgɔ bɛ anw na club bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen gérer ni Ala sɔnna ni fɛn fɛn dira i k'a da la fɛnɛ i y'a di cogoya min na fɛnɛ a bɛ kɛ ten. Bon n'o bɔra yen a sigi kun ye Darul Aitami ko de ye. A ye fɛn fɛn fɔ o ye ka Darul Aitam présenter mɔgɔw la. A bɛ présenter cogo di a bɛɛ lajɛlen fɔra mais an b'a ɲini lamɛnnikɛlaw fɛ u ka Orange Money numéro u k'a ta u k'a banba kan 71 20 01 01 bɛɛ ka nin sɛbɛn bɛɛ ka nin dursi caya ko tɛ fitiniya ko tɛ hali n'i ye 40 bila la i k'a dɔn k'a fɔ a bilara la. I m'a ye Rasul sallallahu alaihi wa sallam a ko adallu alal khayri ka fa'ilihi. N'i ye mɔgɔ su ka bila ɲuman kɛli la a bɛ baraji o baraji sɔrɔ e yɛrɛ b'a a ɲɔgɔnna sɔrɔ. Donc ni kuma ni ko b'o cogoya la a b'o cogoya la a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kuma in mɛn mɔgɔ o mɔgɔ ye nin lancement in mɛn n'i bɛ se ka min di a di Orange Money 71 20 01 01 a durusili ka nɔgɔ mɔgɔ tɛ jɔ foyi la ni million de b'i bolo a bila la ni milliard de b'i bolo a wari mana kɛ fɛn fɛn i ka da la dɔrɔn min bɛna kɛ ni i ka wari ye a bɛna yatimadenw de bɔ kunfinya la a bɛna yatimɛdenw de bɔ kunfinya la. Donc n ye kuranɛ durusi yɔrɔ dɔ ye yan yatimɛdenw caman de bɛ cɛ in fɛnɛ bolo a kuranɛ durusi yɔrɔ tɔw bɛ wari sara mais yatimɛden fɛn fɛn b'a la o si t'a wari sara ale fɛnɛ ko a y'a ka dɛmɛ san damadɔ kɔnɔ a tɛ tɛmɛ san 11 san 12 kan mɔgɔ min ye kuranɛ durusi a ka durusi yɔrɔ la mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 3 mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 3 u bɛ Bamakɔ yan. Bon donc alhamdulillah rabbil alamin donc waritigiw bɛ yan fɛntigiw bɛ yan u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ nin na i ka nafolo a ma tiɲɛ dɛ. I m'a ye Rasul sallallahu alaihi wa sallam a ko alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mɔgɔ min ka kegu ni mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ min i yɛrɛ corriger i yɛrɛ sabali i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ bila baara la baara min i bɛ se ka min sɔrɔ sini. Donc a bɛ komi sisan ka fili yan ka minɛ yen fɛ a bɛ komi Western Union bɛ cogo min i b'a di yan dɔrɔn i bɛ numéro di a tigi b'a wari ta yen fɛ bon yan e de b'a bila i bɛ taa minɛ yen fɛ mais baara foyi tɛ yen sarakabɔ foyi tɛ yen min bɛna fisaya ka tɛmɛ yatimadenw dɛmɛni kan. Parce que Rasul sallallahu alaihi wa sallam a ko ana wa kafilul yatim ka hatain a y'a bolo kɔrɔta y'a dɔn nin fila bolokonin fɔlɔ ani camancɛ différence fitinin dɔrɔn de b'a la. Bon mɔgɔ min ye yatimɛden fɛrɛ bɔ mɔgɔ min ye yatimɛden kibaruya ta ne n'o bɛ taa aljinɛ kɔnɔ. Bon n'a fɔra e ni kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam aw ka surun ɲɔgɔn na aljinɛ kɔnɔ y'a dɔn hɛrɛba ye. Donc a bɛ sɔrɔ baara min na o de filɛ nin ye a babu yelelen don bɛɛ lajɛlen ka na a numéro Orange Money dilen don radio fɛnɛ bɛ yan mɔgɔw bɛ yan n'i ye fɛn fɛn d'u ma mɔgɔ min nana 10 millions di a nana mɔgɔ kelen pe de sɔrɔ a n'a ye 10 millions bɔ ka di mais aw nana dɔrɔmɛ kelen a ma bɔ a la dɔrɔmɛ kelen fɛnɛ tɛ bɔ a la anw taara groupe san ka n'a bila yan ka taa o don na 2016 ka bila bi la courant bɛ tigɛ e min bɛ yɔrɔ jan na i t'a dɔn k'a fɔ courant tɛ yan parce que a bɛ tic tac a bɛ tigɛ dɔrɔn courant groupe b'a ta
donc kuma min dun darul aitam komi a sigilen be o kuma de kan ka jira mɔgɔw la u k'a dɔn k'a fɔ wari min b'u bolo kira ko sallallahu alaihi wa sallam i ka wari i ye min dun i ye fini min tigɛ k'a dɔn k'a fara i ye min saraka bɔ donc o de ye e ta ye mais n'i ye min to yan o ye minnu bɛ tiɲɛ ta e kɔfɛ n'a ka d'u ye cogo min a bɛ kɛ ten o n'a ka d'u ye cogo min n'a fɔ aw yɛrɛ y'a mɛn Ustaz Abdallah ye min fɔ an tɛ dɔ wɛrɛ fɔ dɛ min kɛra a yɛrɛ bolo kan i y'a dɔn an y'o ye bon o jigi tɛ yen k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ bɛ dugawu kɛ banbaatɔ ye mais ni banbaatɔ ye nin wari ta ka bila nin sugu da fɛ alhamdulillah i bɛ taa sɔrɔ a bɛ min sɔrɔ siri o de ye nin ye donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ wele nin dɛmɛni na wari tɛ yan dɛ wari bɛ aw de bolo lamɛnnikɛlaw ani aw b'a lase diɲɛ mɔgɔw ma parce que ni fɛn bilara Facebook la an bɔra Maliko la tuguni a bɛ diɲɛ bɛɛ de la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin ka ɲi mɛn n'i y'a mɛn an kan bɛ e de ma Orange Money bɛ taa diɲɛ bɛɛ la sisan 71 ni ye Mali indicatif kɛ plus 223 71 20 01 01 a wari bɛ se yan Orange Money bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ n'i ko fɛnɛ i b'a kɛ Western Union mɔgɔ dɔ bɛ Canada kalo o kalo a bɛ 3,000 4,000 bila Western Union na ou bien MoneyGram na ne b'a a wari ta ka bila kɛsi kɔnɔ kalo o kalo a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan a bɛ fɔ Canada bon donc nin ko in tɛmɛna Mali ko la sisan an bɛ silamɛ ko de la an bɛ silamɛ bɛɛ de club ye donc bɛɛ lajɛlen welelen don a dɛmɛ la inshallah an bɛ kuma sigi ka taa directeur ma ni faranka min fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ bɛ fara a kan inshallah. ok yanni n ka kuma tɛmɛ Ustaz Abdallah ma Ustaz i y'a dɔn n ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ aw organisation na aw bɛ se a ko awɔ maintenant i ye dɛmɛ sira kelen yira n'o ye ka wari bɔ maintenant ɲininkali min bɛ yen kana fɔ Ustaz Abdallah y'a fɔ cogoya min na kuma dɔ la n'i ye fɛn fɔ yɔrɔ min na directement i b'a ye dɔ bɛ sin k'a fɔ ko n bɛ nin kɛ est ce que sisan ni maa min ko ale b'a fɛ ka yatimaden 5 10 ta sisan a tɔgɔ sɛbɛn e bɛ se ka kɛ wa aw labɛnnen don a kɛli kama wa alhamdulillah mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn an tɛ mɔgɔ min tɔgɔ sɛbɛn o ye ni nana ko yatimedenw bɛ e bolo kan k'i tɔgɔ ta o tɛ dɛ mais e min bɛ na ni dɛmɛ ko ka yatimedenw dɛmɛ o tɔgɔ bɛ o wari bɛ sɛbɛn tɔgɔ sɛbɛn t'o la dɛ wari de bɛ sɛbɛn i bɛ min di i b'o di ni ala sɔnna fɛnɛ i kan bɛ yatimedenw minnu na a bɛ kɛ et puis n'a bɛ kɛ don min fɛnɛ a tɛ kɛ dogo la a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna ni ala sɔnna ni fɛn fɛn bɛ kɛ an bɛ tile min na sisan média tile don ni fɛn fɛn bɛ kɛ a tɛ kɛ dogo la mɔgɔ o mɔgɔ a ka di waritigi o waritigi ye numéro bɛ yen i bɛ se ka numéro wele i mago bɛ min na i b'o fɔ i bɛ se ka o numéro wele i bɛ se ka bila Orange Money fɛ n'i yɛrɛ wulila ka na se radio la ni ala sɔnna a bɛ tɛmɛ cogo min a bɛ tɛmɛ i hakili bɛ cogo o cogo ni ala sɔnna a bɛ kɛ ten o tɛ koba ye ni ala sɔnna mɔgɔ o mɔgɔ b'a ka dɛmɛ di inshallah a bɛ tɛmɛ a tɛmɛ cogo la. Ustaz Abdallah comme kun sera fiɲɛ yɔrɔ la n ka sa baro kuma a fɛn a tɛ nɛgɛ bɔ hali bi kana fi y'a fɔ an ta yin parce que kuma dɔw la a bɛ fɔ ko a fasu nasi laysa fi jahal bal fi tajahuli adamadenya ka bana a tɛ k'a fɔ ko n t'a dɔn mais kuma dɔw la an b'a yɛlɛ k'a lafili kɔnɔ tɛ bɛɛ b'a dɔn ko su i bɔra ka min tɔ i b'o dɔn i bɛ min sɔrɔ yen i t'o dɔn o kɔrɔ k'a fɔ i bɛ k'i ɲɛsin yɔrɔ min i kan k'o labɛn Ustaz e bɛna mun de fɔ an ye hali bi sini ɲɛsigi ko la ayiwa n'an bɛ sama min kɛ ka bila an ye i bɛ mun fɔ an ye hali bi et surtout yan jamanadenw ka kadara kɔnɔna na. Sheikh Ibrahim ne kɔni bɛ mun fɔ kuma laban na mɔgɔ k'u hakili t'u yɛrɛ la quoi mɔgɔ k'u hakili t'u yɛrɛ la quoi parce que fɛn min b'an n'an yɛrɛ ma bila ye a bɛ bɔ an na waati min fɛnɛ n'an t'a dɔn ninnu ye ladilikanw de ye dɔrɔn ka mɔgɔw ladi ka tila k'an yɛrɛ ladi parce que ɲɛnamaya kɔnɔna na ni ladilikan bɔra la dɔrɔn foyi tɛ yen donc kɛnɛ yɛrɛ ye ladilikan ye club yɛrɛ fɛnɛ ye ladilikɛ yɔrɔ ye o kɔfɛ ka tila ka mɔgɔw fɛnɛ hakili jigin donc hakili jigin de la an b'o fɔ mɔgɔw ye ka da ka maa si t'i ta don dɔn
yatimadenw dɔrɔn tɛ e min yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen bi e fɛnɛ bɛna taa da cogo jumɛn na i bɛna taga don jumɛn na i ka nafolo nin n'i y'a mɛn ko jaga arabukan de tɛ wa n'o bamanankan ma sanuyali de tɛ wa o de kama wari bɛ jaga bɔ cogo min hali bagan kantigɛli n ka arabukan na bɛ f'a ma ko zakat o kɔrɔ de ka bagan yɛrɛ fɛnɛ sanuya o b'a yɛrɛ k'a fɔ e ka nafolo yɛrɛ alhamdulillah i b'i hakili to i yɛrɛ la nafolo bɛ se ka sanuya cogo min o bɛ sanuya ni ninnu de ye ka dɔ ta ka bɔ nafolo la ka don ala ko da fɛ walasa nafolo ka garanti olu n'a ɲɔgɔnnaw don bon filanan fana ye mun ye an k'an janto an yɛrɛ la bamananw ka kuma ko ni ba ye kini kɛ wulu ɲɛna wulu bɛ sa mɛn quoi maa minnu bɛ yen n'an t'olu yɛrɛ tuhuma ni silamɛya yɛrɛ ye wa silamɛw yɛrɛ tɛ u bɛ sa u tɛ kɛ silamɛ u yɛrɛ ka kuma na ala kɔni bɛ se ka na ni yɛlɛmali ye n'o t'olu yɛrɛ bolo u tɛ kɛ silamɛ fiyewu bon olu ka hakilina dɔ ta ka tɔn dɔ sigi o tɔn k'o kɛ ONG u bɛ yaala u bɛ maaw dɛmɛ an t'a fɔ ko ala kama dɛ u bɛ ka maaw dɛmɛ u yɛrɛ ka tɔgɔw kama n'u ka baarakɛyɔrɔ bɛ se ka sinsin cogo min bon olu ye cɛsiri ni jija min kɛ maa dɛmɛ na ka sɔrɔ ala ko t'u t'a la e min ka ko bɛɛ ye ala ko ye mun bɛ to kɔfɛ o ko masina na i bɛ maa dɔ y'an ka villagew la hali villagew bɛ ji nɔgɔlen min u b'o ɲɔgɔnna min ka fara o kan u tɛ dumuni ɲuman yɛrɛ kɛ u n'u bɛ si ɲɔgɔn kan kalo joli joli u bɛ yen o ka laɲini fitinin dɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min laɲini min ti ala ko laɲini yɛrɛ ye fo diɲɛ ɲini laɲini bon maa min sabala o tɔɔrɔ kɔrɔ diɲɛ ɲini kama e min ta ye kiyama ɲini e bɛ dɛsɛ ka sabali o kɔrɔ nafolo min n'i sara ka to yen n'a tɛ taa dingɛ kɔnɔ yɛrɛ a tɛ dɔ hali bazɛn la k'i kasange n'a ye i bɛ su bɔtɔ ye a fantan bɛ sutura ni mun ye n'o ye kasange ye waritigi fana bɛ sutura o kelen de la i kɛra miliyardɛri ye cogo cogo maaw tɛ taa bazɛn a se bɛ yen dɛ mais bazɛn tɛ taa bada k'o kɛ k'e kasange a bɛɛ ye nankina ni pɛrikɛli de ye a bɛɛ y'o de ye bon e yɛrɛ bɔcogo yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ e yɛrɛ ɲɛ b'o la bon ka tila ka taa ye hali ka nafolo i tɔgɔ bɛɛ bɛ bɔ a la bon e ka bɔ o ko kɔnɔ ten pewu i ma foyi sɔrɔ i ka fɛn ye mun ye o ye mun dilanna diɲɛ na yan de e m'o don ala ko da fɛ i m'o don yatimɛ ko la i m'o don filiyabatɔ la i m'o don ko wɛrɛ la n balimakɛ i b'a ka fɛrɛ i yɛrɛ ma dɛ an kɔni ta ye ladilikan ye an ta ye bilasiralikan ye an b'a dɔn kuma n'a bɔra maa da dɔrɔn ko fila don a bɛ bɛn dɔw ma a bɛ dɔw yɛrɛ fana dimi dɔw bɛ dimi n'i ka kuma ye dɔw yɛrɛ fana bɛ nisɔndiya n'i ka kuma ye e min dimina o e min nisɔndiyara o an tɛ yan dɔw wɛrɛ si kama k'i bilasira dɔrɔn minnu fana bɛ yen ni fɛn bɛ d'u ma k'a organiser o tigi bɛ kɛ dɛmɛ de ye i ka arijinɛ sira k'a furan yanni i ka yɛlɛ a kan o de tɛ wa kuma dɔ la e yɛrɛ ka wari ni a donyɔrɔ i t'a donyɔrɔ yɛrɛ dɔn maa min b'a f'i ye karisa donni na o tigi bɛ kɛ dɛmɛ de ye ka arijinɛ sira bɛ se ka furan cogo min a bɛ se ka jɔsi cogo min arijinɛ fura bɛ se ka taama k'a sanuma Cheikh Ibrahim an kɔni bɛ yan o ladilikan dɔrɔn de la ladilikan dɔrɔn pe de don n'o tɛ yatimɛden ninnu kuma dɔ la n'i y'a mɛn yatimɛden b'i bolo n ko i yɛrɛ salen o de den ye yatimɛ ye kuma dɔ la i balimaden dɔ kɔni bɛ se ka k'i bolo walima i sigiɲɔgɔn bon b'a yira k'a fɔ maa min bɛ kuma na o tigi mako t'e ka wari la dɛ a mako bɛ e yɛrɛ de la walasa e yɛrɛ bɛ se ka kɛ arijinɛ kɔnɔ maa ye cogo min mais i ka wari de bɛ kɛ sababu ye k'i don arijinɛ na ala bɛ fɔ an na kuranɛ na inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ala ye sanni kɛ muminun fɛ o n'u ka nafolo k'u bɛ don arijinɛ kɔnɔ ko ninnu ye bilasiralikan dɔrɔn pe de ye parce que maa min yalala hali ni ma kitabu dayɛlɛ nin n'a ɲɔgɔnna exemple joli joli i b'a ɲɔgɔnna de camanba ye diɲɛ kɔnɔ u kelen don k'a kɛ a dɔw ta ye ala ko ye a dɔw ta tɛ ala ko ye orphelinat n'i y'a lajɛ orphelinat min bɛ Europe n'Amérique dan t'a la mais a mun baselen don diinɛ kan o man ca yɛrɛ ka hinɛ dɔrɔn ka dɔ ta o tigilamaa yɛrɛ tɛ setigi a fa fatura setigi tɛ an y'a denw t'a kɔ bon n'an yɛrɛ sɔnna ka orphelinat dɔ sigi yan alhamdulillah o orphelinat privé lamaw caman bɛ yen bon ni ɲɔgɔnna orphelinat tɛ parce que nin ye diinɛ ko de ni arajo islami kɔni fɔra kɔni i tɛ se ka o ala ko kɔni na dɛ bɛɛ b'a dɔn o daminɛ n'o cɛmancɛ n'o laban o bɛɛ ye ala ko de donc nin ye bilasiralikan de ye ka mɔgɔw su dɔrɔn k'i bila ala ko la i yɛrɛ bɛ se k'i ka arijinɛ so jɔ cogo min k'i to diɲɛ na yan maa salen arijinɛ tɛ jɔ dɛ yanni i ka sa de i bɛ arijinɛ jɔ i bɛ taa jɔlen de sɔrɔ i ɲɛ ye mais i salen ala hali n'i ye na segin ka na dɔ kɛ ayi o tɛ kɛ dɛ o bɛ kɛ de wala tahina manas ni ji bɔnna se ka cɛ tuguni an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka hakili ɲuman d'a ma baara ni ala ka barika don a la an y'a dabɔ ŋɛnɛ ɲuman min kama ala ka tɛmɛ o yɛrɛ la yatimɛden minnu bɛ yen n'olu garijɛgɛ bɛna don a ko la an b'a ɲini ala fɛ k'o fana hakili dayɛlɛ kalan na ala k'o kɛ k'o fana kɛ maa sabatilen jogo sira ni diinɛ sira fɛ ala ta ala k'o kɛ aw minnu b'a baara ɲɛma initiative ta baw a n'a baara yɛrɛ kɛbaw baara b'aw bolo dɛ mais ala doni man girin ala doni man girin n'i jigi da ala ka fɛn o fɛn na ala b'i lawasa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh n'i jigi da ala ka dɔrɔn ala b'i lawasa ala ka n'aw bɛɛ lawasa ala ka hɛrɛ kan bɛɛ ye allahumma salli ala muhammadin wa sallim o tɛmɛnen kɔfɛ yanni ayiwa an bɛ bɔ kuma na ustaz abdallah tamega
aywa ko in wani lancement kɛra k'a fɔ ko club des amis u b'a fɛ ka aywa i y'a faamuya b'a la ka jamanadenw jigiya kɔrɔ ni caman ka jɛ k'a ko kɛ u y'o wele bila bɛɛ ma kuma in a sigi dan tɛ nin ye nin y'a daminɛ de ye mais maa min bɛna a ko la ɲɛnamaya ka mɔgɔw bilasira a ko la ka directive di mɔgɔw ma a émission bɛna sigi radio la émission bɛna sigi radio la a ko dilen bɛ e ma o tuma i bɛ se ka mun de fɔ an ye mun de b'i bolo k'a lase lamɛnjɛkulu ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وآله وأصحابه وسلم. مي الله سبحانه وتعالى فو كبرغدا وكوفي كان فاو أنا كرامغو فو donc kadamne club des amis de la radio islamique à présent ana présentu ani cɛbaw ani musobaw minnu b'u kɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin yɛrɛ tɔgɔma ma ne Ustaz Abdala Koyita. donc nin b'a yira a ka radio islamique ko a y'a fɔ cogo min na tulonkɛ tɛ n'o tɛ ale bɛ niveau min na bi i b'a sɔrɔ hali sisan dɔw mago b'a la walima ci wɛrɛw bɛ yen nka kabiri sawtul Quran wal hadis o ka ci sera a ma a y'o bɛɛ bila ka na an b'a fo la kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen fo. an bɛ Ustazi ka kuma jaabi dakuruɲɛ kelen i n'a fɔ an y'a laɲini cogo min na club des amis de la radio islamique n'o wolola den na n'o ye Arabi Zidni Ilmani parce que dɔnnibagaw b'a yira fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ bolofara bɛ ka caya i b'a ye a bɛ taa ɲɛ ka taali i n'a fɔ Ustaz Abdala Koyita yɛrɛ a ye dugu caman yala ni Jalo n'i taara ka taa États-Unis na walima Europe na i bɛ entreprise dɔw ye kabiri 1700 ou bien 1800 i b'a sɔrɔ bolofara wɛrɛw bɛ bɔ a la bolofara wɛrɛw b'a la u b'a ka ɲa de ko fɔ tandis que an ta ninnu n'a daminɛra dɔrɔn kelen yɛrɛ u ka se ka 10 ans ou bien 15 ans kɛ i b'a ye o bɛɛ bɛ kɛ kamanagan ko ye. donc n'o kɛra Arabi Zidni Ilmani o fana tila ka na hakilila kura wuli n'an b'o kɛnɛ kan bi n'o ye Darul Aitam ye dan kɔni ta ye dɔrɔn ka se ka mɔgɔw hakili lajigi chaque mercredi n'o ye araba 16h pile mana se dɔrɔn i ka radio dayɛlɛ i ka yatimɛdenw ka kibaruya fɛn fɛn bɛ tali kɛ Darul Aitam na n'o ye yatimɛdenw ka kibaruya n'u ka lahalaya dɛmɛw bɛ s'u ma cogo min na u ka Orange Money numéro fɔra plusieurs de fois donc ka se ka mɔgɔw la hakili lajigi o la o kɔni émission bɛ continuer sa radio islamique la fo ka taa se ni don mun jara Allah subhanahu wa ta'ala an b'a ɲini Ala fɛ Arabi Ala ka barika don ko in na n bɛ bɔ kuma la ni mun ye n'o ye n tɔgɔma yɛrɛ barika mun fɔ Koyita Mali organisation degun bɛ Afrique kan i bɛ fan bɛɛ ta pour gouvernance yɛrɛ an yɛrɛ ka jamana gouvernement n'i y'a ye halisa i bɛ problème n'i y'a ye jamana in kɔnɔ bi an bɛ 2022 la i bɛ bɔ yan senu kɔfɛla nin na courant tɛ yen couranttigɛ bɛ su ni tile i b'i yɛrɛ ɲininka o de la n'i taara ka taa Europe ninnu k'an lajɛ i b'a ye nahnu fi subatin mina nawm an bɛ sunɔgɔ yɛrɛ la ou bien an ma kuni yɛrɛ fɔlɔ kan da bɛɛ bɛ segin mun na gouvernement Mali organisation bɛ gouvernement kɔnɔ la a bɛ baara yɔrɔ kɔnɔ la individuellement a bɛ an bɛɛ quoi dɔw yɛrɛ bɛ wuli k'u jɔ u t'a dɔn ni dugu jɛra n kan ka mun kɛ a bɛɛ bɛ daminɛ n'o de ye quoi n'a organisera an bɛ ko kɛ mun ka bon ka tɛmɛ nin kan kuma laban balima terikɛ dɔw bɛ san o san u bɛ na an bɛ taa misi u bɛ se ka misi 500 misi 600 u b'a san an bɛ taa faga u bɛ taa dugu dɔw yɛrɛ la dugu yɛrɛ misi i b'a sɔrɔ misi min bɛ dugu yɛrɛ la n'i y'a kɛ misi 1000 olu yɛrɛ bɛ se ka 400 600 san k'a di dugu yɛrɛ ma nka dugulamɔgɔ yɛrɛ hali ka fara ɲɔgɔn kan misi 1 san i b'a ye a ka gɛlɛn bon don dɔ la de ne ye cɛ ɲininka o b'a sɔrɔ komi an bɛ t'u nɔfɛ mobili kɔnɔ i n'a fɔ ka interprète ka kuma ɲɛf'u ye donc a ko a ma ne ko nin mɛ nin wariba ninnu bɛ bɔ cogo di misi 500 misi 1000 k'a faga bon Mali kelen tɛ dɛ Mali fantan jamana fɛn b'an ka sous-région na u b'a bɛɛ kɛ yen wa u tɛ bɔ ni misi yɔrɔ wɛrɛ ka na dɛ an yɛrɛ fɛ yen misi de don a ko olu bɛ nin wari in sɔrɔ cogo min na i b'a sɔrɔ kalo kalo dɔw b'a fɔ k'ale bɛ 20 € de di Turquie, Allemagne, plus précisément ni Europe de l'Est ni fanfɛla la dɔw b'a fɔ ko n bɛ 15 € de dɔw b'a fɔ n bɛ 30 € de di olu kɔni ye compte de dayɛlɛ nin ye a 20 € bila la nin ye 30 € bila la nin ye 40 € bila la o bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan sisan donc olu yɛrɛ minnu b'a baara la olu ka avion billet ta ka na ani ka na hôtel la yan ani ka misiw san olu bɛɛ de bɛ calculer ka wuli i b'a ye a bɛna kɛ baaraba y'an bolo misi 600 misi 800 fan dɔw a nana jigin an kunna ni arabu wari yɛrɛ tɛ ma a tɛ se ka nin kɛ Darul Aitam min bɛ sigi Orange Money la Orange Money la Mali Orange application Mali sugu b'an bɛɛ kun i b'i sigilen to dɔrɔn i bɛ se ka forfait 1000 na forfait 400 na forfait 500 la san i sigilen to ni Darul Aitam numéro n'i y'a composé n'o ye 71 20 01 01 i mana 100 bila la i mana 200 bila la dɔw bɛ se ka organiser semaine o semaine ne bɛ 100 de bila Darul Aitam compte kɔnɔ semaine o semaine bon an ye compte in kɛ cogo min na i n'a président a fɔ cogo min na compte a tɛna ko plafond b'a la
Orange ga la continue na ni 1 million blala ou bien ni 2 millions blala abi fa abi foko wara te siga blé na alhamdulillah blala président tara ko kumpa mo bela hal ni 10 millions ni sigi ka bla darul aitamu continue numéro Orange mo la numéro na iba ya ba accepter amani na la fera bini famia ala ga no gani balma bela jeli baran yera ya rabbi ala ga khalisatan li wajhil karim tambe kumbo kumala ya hajatu ben ya sallallahu alaihi wasallam shukran نباب إلى جدًا فوق أستاذ عثمان ناصر كمنشلا ناصر من بيقولوا كلا سمعوما كمنشلا يقول لا سي alhamdulillah rabbil alamin sisan woni an sera yoromi hakilla caman fora caman fene famuna naye min fo ni famuyali ma soro o ye doni yere dogaya sababu yaye me bela jelen fo an b'a ɲini ala fɛ an ye sigi min kɛ ala ka kama dalilu ye ala ka kama hɛrɛ ala ka kama aljina sɔrɔ sababu ye bari adamaden mɔgɔ si t'a dɔn i ka aljina dɔn sababuya bɛ bɔ yɔrɔ min ala k'an ka nin sigi ko ye an b'o ɲini ala yɛrɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ debi anw y'a daminɛ n'a sigilen bɛ ka anw lamɛn réseaux sociaux kan a ka radio la an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'a tigi sara ni hɛrɛ nin sigi ala kana nin kɛ a sigi laban ye darul aitam a tɔgɔ fɔra mɔgɔw ye bi a lancement kɛra bi an b'a ɲini ala fɛ ala ka a ko barika ala ka ko o barika soro ɲuman ala ka di darul aitam ma a sɔrɔlen kɔ a kan ka bila yɔrɔ min ala k'a to a ka bila yen waritigi minnu bɛ jamana kɔnɔ ani fɛn fɛn karilen dɔn an b'a bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen ka ka wari bila 71 20 01 01 kɔnɔ ye yatime den dɛmɛ n bɛ n'an b'a bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔw minnu sɔnna k'u ka baaraw bila ka n'a fara anw kan ni lancement in na an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo Hudu TV an b'u fo an bɛ u ka ɲɛmɔgɔw fo depuis a daminɛna olu fɛnɛ bɛ ka fɛn passé Facebook la diɲɛ mɔgɔw bɛɛ b'a la mɔgɔw yɛrɛ message ci anw ma dɔw ye message ci ka bɔ Allemagne dɔw message ci ka bɔ France k'olu y'a ye olu fɛnɛ bɛ hakili to a la donc kuma tɛ minnu bɛ Bamakɔ yan olu fɛnɛ kɔfɛ mɔgɔw kana u kɔn o de la a ɲina ko asabiguna donc ulaika al-muqarrabun donc bɛɛ ka laɲini ale ka kɛ premier ka darul aitami dɛmɛ donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ technicien fo minnu fɛnɛ cɛsirila ka kuma in bɔ kuma so kɔnɔ yan ka lase a se yɔrɔ ma an bɛ olu fɛnɛ fo n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo inshallah n bɛ kuma bila an b'a di directeur ma a yɛrɛ ka dugawu kɛ jama ye inshallah ustaz futuana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka taa radio tutigɛbagaw an ka cɛkɔrɔbaw minnu ɲina ayiwa ala ka mɛnw kɔrɔ minnu fatura ala ka ayiwa lahara sɔnsumɛw ye an bɛ technicien fo ka radio jukɔrɔma dondobagaw ka u fo a cɛma a n'a musoman zan an b'an ka foli lase ma invité bɛɛ lajɛlen ma ustaz abdallah i ka foli bɛ yan abdallah tamɛga i ka foli bɛ yan bina tangara i ka foli bɛ yan mohamed bashir kulubali i ka foli bɛ yan saliya samake i ka foli bɛ yan alhussein kanazoye a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan inshallah an bɛ ala deli an ye sigi min kɛ ala ka kan ye dalili ye sini an sigira kun min kɔnɔ ala ka sabati an ye haza billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh